हेलो भाई मु विश्वनाथ समस्त को विश्वनाथ मैथ्स को स्वागत करुछि। आरआई 2025 प्रिलिमिनारी एग्जाम रे जति क्वेश्चन आसीथिला आरआई 2021 एवं आरआई 2015 रे जति क्वेश्चन आसीथिला से सब क्वेश्चन गुडी को एठारे मो चैप्टर वाइज कंपाइलेशन कर देछि। तेनु आज रही क्लास रे आमे कंपाउंड इंटरेस्ट रो जति क्वेश्चन 2025 प्रिलिम्स 2021 एवं 2015 रे आस्थिला से सब क्वेश्चन गुडी को एठारे आमे डिस्कशन करिबा एवं सबुठारो बेस्ट सॉल्यूशन तुमको एठारे मु कहबी जहाँद्वारा क्वेश्चन गुड़ा को पूरा फटाफट सल्व करदे तुम्हें। आउ गोटे जिन मन रख 2025 प्रिलिम रे जो क्वेश्चन गुड़िक आसीथिला बहुत हाई लेवल क्वेश्चन आसला। जदि आम कंपाउंड इंटरेस्ट कथा देखा जमीक कि तुमको 4 वर्ष 5 वर्षिया क्वेश्चन पचार बेसी डिफिकल्ट लेवल जमीक कि कैलकुलेशन क्वेश्चन पकईला जो क्वेश्चन गुड़ा को आइदर तुम्हें लास्ट को रखार अच्छी कि एग्जाम रे से क्वेश्चन को स्किप करके आसबार अच्छी माने एमती लेवल क्वेश्चन पकईला एग्जाम। तेणु ये जो 1 नंबर ठारू 10 नंबर पर्यंत जो क्वेश्चन अच्छी तुमको निश्चित भाव में कठिन लगे किंतु से कठिन प्रश्न गुड़ाकर सब बेस्ट सॉल्यूशन मुझे तुमको ये वीडियो कहीदेवी। सहित टोटाल एठारे 31टा क्वेश्चन अच्छी। यही 31टा क्वेश्चन देख 2021 क्वेश्चन ये 2015 क्वेश्चन आउ तुम जो के 22 नंबर पर्यंत हूँ 2025 क्वेश्चन ये सब किसी की आम ये गोटे वीडियो आलोचना करवा। तेणु समस्ते गोटे काम कर जो पीडीएफ टा अच्छी ये पीडीएफ को मुझे टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड कर देछि आपको तुम्हें जाके डाउनलोड करदेव बुझेगा। टेलीग्राम चैनल अच्छी टेलीग्राम चैनल जाके डाउनलोड करदेव ता सहित जहाँ भी पढ़ा हम आर क्लास नोट पीडीएफ तुमको टेलीग्राम चैनल में मिल जाए जाकि तुम्हें प्रैक्टिस कर रिवाइज कर आ जो पे बैच नहीं पढ़ाई चाहो से एप्लिकेशन डाउनलोड करके स्पेशल बैच जॉइन हो पार एवं ए बैच मुझे रेकमेंड करी जो पे बिगनर अच्छ एवं जो पे टाइम अच्छी 6-7 मास कि नेक्स्ट इयर अर्थात 2027 जो पे प्रिपेयर हो से बैच नहीं पढ़ी पार मन है। तेणु चलो डेरी करवानी आज रही क्लास को स्टार्ट करवा। प्रथम क्वेश्चन देसी फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट अप्रोक्सीमेटली से बतला ऑन 950 टंका at the rate of 16% per annum for 13 months when interest is compound half yearly। जदि कंपाउंड हाफ इयरली देछि तामाने 6 मास को कम हम थरे लाखे आमे कंपाउंड करवा हाफ इयरली माने वर्ष को 2 थर तन 6 मास थरे टोटल देछि 30 मास ताने मत गोटे जिनिस कह 30 मास को जदि आमे 6 मास रे फेड़ीबा तले केते आसीबो 6 पंचा 30 5 आसुछ तेणु आपको तुम्हें धर 5 तामाने एठी 6 months 6 month 6 month 6 month 6 month तेरे 5 थरे कौन यूज करू 16% देछि 16% देछि तमे जदि एठी सबठर बेस्ट मेथड कौन हम गोल्डन रेशियो हम एटा हाई लेवल क्वेश्चन। प्रथम क्वेश्चन देखो हाई लेवल क्वेश्चन कहलिबा एसएससी सीजीएल ले भी इंदे क्वेश्चन आसे मेंस रे एसएससी सीजीएल मेंस रे भी इंदे क्वेश्चन आसे देखो दे जी केते 3 2 5 टा हेगला तावन मत गोटे जिनिस कह 16% पर आम देछि तेणु आम आपको केमती करिया ना गोल्डन रेशियो रे करिया गोल्डन रेशियो रे आम करिया जदि गोल्डन रेशियो न करियो तुम पारिबो क्वेश्चन को ताबरे तामने आमे 950 रो को मार्क करिया 16% मार्क करदवा 1685 8 खला जो 0 खला 8 0 खला 8 16 नुआ 144 होते 12 से पाखापाखि 76 हम बोधे बुझे कैलकुलेशन तो अधिक अच्छी पारिबुन ना देख 950 तुम बाहर कर 16% बै 100 शून्य शून्य कैंसल देख ये 1685 0 खला 8 ताले 16 नुआ के 144 हम 144 हाँ 100 950 आम बाहर करवा के 16% ओ सॉरी 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 मो 16% को मार्क आम एटा ये कले ना आम 8% करदवा थर देख आमको देछि सी आनुअली 16% ताले हाफ इयरली केते हबो ना सर 80% तामने आर 8% बाहर करवा 8% बाहर 8 5 40 शून्य होला 4 8 9 72 4 76 76 हबो आर 8% केते हबो
আর 8% ହେଇଯିବ ଏଟା 1% କେତେ ହବ 0.76 ତେଣୁ 848 8 ଗୁଣା 4 8 56 4 କେତେ 60 ତେଣୁ ଏଟା 6 ପଏଣ୍ଟ ସମଥିଙ୍ଗ ହବ ବୁଝିଲା ମାନେ 6.08 ହେଇଯିବ ତ ଏଇଥର ପୁଣି 8% ବାହାର କରିବୁ ବୁଝିଲା ତ ଯେତିକି ବାହାରିବ ଆର ବି 8% ବାହାର କରିବ ତେଣୁ ଯଦି ଆମର 5 ବର୍ଷ ଦେଇଥିବ 5 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଆମର ଗୋल्डन रेशियो कौन ना 1 5 10 10 5 1 बुझेल 1 5 10 10 5 1 यहाँ हूँ आम गोल्डन रेशियो जब गोल्डन रेशियो विषय जान मुझे गोल्डन रेशियो कनसेप्ट टी कहीदे तुम बेटर अंडरस्टांडिंग तले गोल्डन रेशियो आम देखा गोल्डन रेशियो सदाबले तुम 2 वर्ष ऊपर यूज कर जमी 11 स्क्वायर कौन ना 1 तेणु 11 क्यूब के ना 100 क्यूब 11 स्क्वायर कौन देख गोल्डन रेशियो आम कौन कह ना ये 11 घात 1 के 11 11 घात 2 के 121 हम 11 घात 3 के 1 3 3 1 11 घात 4 के ना 1 3 को 4 3 3 6 3 को 4 1 को 1 11 घात 5 के ना 1 4 को 5 6 4 10 6 4 10 4 को 5 12 जो 11 घात 6 के हाइस्ट देख हाइस्ट अच्छे 4 वर्ष आगे पचारे देख 5 वर्ष पचार दे 6 वर्ष टाइम जानी देख कि हम ना 1 हम 5 को 6 हम 10 5 15 हम 10 10 20 हम तापर ये 10 5 15 हो 5 को 6 हो 1 तेणु ये हूँ गोल्डन रेशियो बुझीगला तुम मन रख ये मन रखिले तुम्हें पार एग्जाम में अलरेडी गोल्डन रेशियो यूज फॉरेस्ट गार्ड जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ाऊली से क्लीयर ओके जान एथर आम कम है ये लक्ष्य कर आपको एथर जी बाहर ना आगे गुणीदे कौन करवा देख आगे गुणीदे 950 को गुणिले 950 हम 76 को 5 गुणिले 500 को 30 शून्य कला 3 500 35 3 38 380 है से आम पचार कौन कंपाउंड इंटरेस्ट पचार किसी कथा कंपाउंड इंटरेस्ट पचार ना देख तापर ये हम ना हम 10 गुणिले 60.80 हो बाहर करने बाहर कर मत गोटे जिन कह कंपाउंड इंटरेस्ट माने देख ये टोटाल जी हम सब जगह हम अमाउंट है ये हम आमर प्रिंसिपल ना बुझल देख ये गोल्डन रेशियो तुमको बुझेली मुझे जो फास्ट एक एक ना कि जगह हूँ तार प्रिंसिपल आउ जो सेकेंड सेकेंड धाटा ना कि सेकेंडटा सेकेंड धाटा हूँ तार सिंपल इंटरेस्ट आउ ये हूँ डिफरेन्स तमें सिंपल इंटरेस्ट आउ डिफरेन्स बाहर कंपाउंड इंटरेस्ट बाहर तेणु ये हम आम कंपाउंड इंटरेस्ट बुझेल से जो कंपाउंड इंटरेस्ट के आमर ना सर 380 आम 60 मिसेबा तम सर ये हूँ 814 ताने 440.80 समथिंग बाहर माने टिके ना अधिक बाहर टिके मैंने 2 4 अधिक बाहर कहीं 6.08 ठार यहाँ भी आहरी छोट हो आहरी छोट हम यहाँ आउ छोट हम तेणु 440 पाखापाखि 440 445 446 एमती बाहरी पड़े है तेणु गोटे ऑप्शन अच्छे 445 आउ सब 525 490 545 अच्छी तेणु आमर ये गोटे आंसर हम कौन ना 445 हम बुझिपाल ये हम 445 आमर आंसर देख लो तेणु प्रथम क्वेश्चन हार्ड था जब एमती क्वेश्चन तुम प्राक्ट कर कौन कर आउ ये क्वेश्चन गुड़ा सदाबले इजी क्वेश्चन गुड़ाक आग कर क्वेश्चन गुड़ाक लास्ट को छाड़द लास्ट ही आपको सल्यूशन कर ओके देखिए नेक्स्ट देख इफ 41,300 टका डिपोजिट करागला केते वर्ष पाई 2 वर्ष पाई 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट देन फाइंड द डिफरेंस बिटवीन इट्स कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट सिंपल क्वेश्चन कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट पाई गोटे सूत्र अछि p * r/100 * r/100 इक्वल टू डिफरेंस
गोटे सूत्र ताମାନେ ଆମର ଏଠି ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ କେତେ सर प्रिंसिपालिटी हूँ आमर ये 41,300 रेट हूँ सर 5% 5/100 आउ थे 5/100 लिखली आपको डायरेक्ट 1/20 लिखि पाता किसी कथा नहीं इक्वल टू आमर डिफरेंस डिफरेंस तो बाहर करवा डायरेक्ट बाहर दुईटा शून्य दुईटा शून्य कैंसल हो 5 जब काटा ये ओके के हम 5 काटिले ये हो ना काटवानी काटवानी आम 5×25 75 5 रखिला 7 25 की 25 7 32 2 रखिला 3 25 चौकु 103 केते 103 बाई 100 माने केते हो 103.25 पूरा करेक्ट आंसर बाहरला 103.25 बुझिगले केते वाला 103.25 ओके ना गार समस्या डाउट गार अछि किछि क्वेश्चन दिला आराम से कोई परियो किछि होता अब देखिए आपको देखो this is the difference between the simple interest and compound annually okay on a short term sum of money 2 वर्ष 6% per annum it's 158 2 वर्ष ପାଇଁ ଦେଇଛି ତାହେଲେ ଆମକୁ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ପଚାରିଛି ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ इनटू 6% ମାନେ 6/100 ଆଉ ଥରେ 6% 6/100 इक्वल टू डिफरेंस ମାନେ 158 ତା ମାନେ 636 ଟା ରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କଟି ଦିଅ କେତେ କଟିବ ନା କଟିବନି 5 1 6 8 14 2 काटा 2 2 4 2 3 6 2 7 14 2 8 समान दक्षिण कटिगले कटिबनी आ माने देखिए ये देख ये भी कैलकुलेशन हो कैलकुलेशन हो आपको काटा ये के 3 हम ये हम 50 बुझेगा तेणु आपको एमती न करके न काटिकी डायरेक्ट एमती कर ताहले आमर प्रिंसिपल के 79 रे 4टा शून्य आरंभ गले 4टा शून्य हो बाई के बर्तमान 6 3 अच्छे 7 18 हो 18 हेले के 18 चौकु 72 18 चौकु 72 79 रु 72 गले के 7 70 70 हेले 78 की 54 हो ओके 54 हो गले आउ रहा 14 140 140 हेले क्या पाखापाखि हम कह 140 हेले क्या पाखापाखि हम 18 अष्टा के 144 हो जाऊँ ना के ना बुझे 18 अष्टा देखा देख मुझे डायरेक्ट मारूँ कैलकुलेटर कहीं এটা মতলব হচ্ছে সেই অষ্টাম পড়ে বোধ 43.88 कहीं ना देखो आम 18 हजबा हाँ ठीक अच्छे तो 43.88 हम कैलकुलेशन हाई अच्छे है मुझे आशा करुँच वर्ष टे लो लेवल आसू माने बेसी कैलकुलेशन न था जब एमती हो पेपर ठीक ठाक हो आमती जब दब क्वेश्चन जीवठू तार रहा ब्याच कथा जो पे टाइम अच्छी जो मैंने बिगिनर जो पे 7 मास टाइम अच्छी आराम से पढ़ा चाहूँ से बैच नहीं पढ़ी बैच तुमको मिल विश्वनाथ मैथ्स एप्लिकेशन यहाँ गोटे रेकर्डेड बैच नॉट लाइव बैच ओके जिते कॉन्सेप्ट सर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा क्वेश्चन लेवल बहुत माने डिफिकल्ट लेवल क्वेश्चन देखिए व्हाट विल बी द अमाउंट फॉर ए सम ऑफ 27,500 आफ्टर 3 वर्ष at the compound interest compound annually at the rate of 10% per annum देखो मतलब गोटे जिन कह व्हाट विल बी द अमाउंट फॉर ए सम 27,500 3 वर्ष रे 3 वर्ष 10 देखो 3 वर्ष 10% फर्स्ट गार्ड एग्जाम रे भी इंदा क्वेश्चन आसी ता माने कंपाउंड इंटरेस्ट केते हेजिवो 33.1% हेजिवो एति जदी हे गला से हम पचाछि अमाउंट केते हबो ताले अमाउंट केते हेजिवो ना सर 133.1% हेजिवो तापर ए जो 27,500 रो आमे 133.1 बाय 100 बाहर करबा बुझेला तो दुईटा शून्य कटि गला 1 5 5 ओके
तापरे केते हिसाब कहले लाଗୁଛି ଏଟା 36,602 ନା କେତେ ବାହାରିବ 36,602 ବାହାରିବ ଆଉ ପୁଣି ତାକୁ ବାହାରିବ ଏତିକି ହେଲା 36,602 150 ଏତିକି ବାହାରିବ ଓକେ ଏଇଟା ହେଲା ସବୁଠାରୁ ବେଷ୍ଟ ମେଥଡ ଆକୁ ଯଦି ଚାହିଁବ ତୁମେ ଗୋଲ୍ଡେନ ରେସିଓରେ ବି କରିପାରିବ ଗୋଲ୍ଡେନ ରେସିଓରେ ବି ଆରାମସେ କରିପାରିବ ଯେମିତିକି 27,500 ଦେଖୁଛ 27,500ର 10% ବାହାର କଲେ 2750 ବାହାରିବ আর 10% ବାହାରିବ କେତେ 275 আর 10% ବାହାରିବ 27.5 ବୁଝିଲା ତେଣୁ 3 ବର୍ଷ ପାଇଁ 1331 ହବ ଗୋଲ୍ଡେନ ରେସିଓ ପକେଇଦେଲ ଇଏ ହେଲା 27,500 ଇଏ ହବ 300 3 ପଞ୍ଚା 15 3 7 21 1 22 3 6 2 8 ଇଏ ହେବ 3 ପଞ୍ଚା 15 5 ରଖିଲା 1 3 7 21 1 22 2 ଟଙ୍କା 2 3 6 2 8 ଇଏ ହେବ 27.5 ମିଶେଇ ଦିଅ କେତେ ହେଇଯାଉଛି କେତେ ହବ ଦେଖିଲ ଦେଖ 8,000 ଆକୁ ଧର 8,000 ଆକୁ ଇଏ 250 ଇଏ 800 ଆକୁ ଧରିଯାଅ ଇଏ ଆଉ 1,000 9,000 9 7 16 ମାନେ 36,000 ହଉଛି 36,602 ବୁଝିଲା ଡାଇରେକ୍ଟ ବାହାରିବ ତୁମ ଆନ୍ସର ମିଶାଣ 8,250 ମିଶାଣ 825 ମିଶାଣ 27.5 ବୁଝିଲା ଆକୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ମିଶେଇବ ଡାଇରେକ୍ଟ ତୁମ 36,602.50 ବାହାରିବ ବୁଝିଲା ଗୋଲ୍ଡେନ ରେସିଓରେ ବି ସହଜ ହବ କିଛି କଥା ନାହିଁ 10% ଦେଇଛି ଆରାମସେ ବାହାର କରିପାରିବ ଆକୁ ଗୋଲ୍ଡେନ ରେସିଓ ମଧ୍ୟ ମୁଁ କରିଦେଲି ଆଉ ତୁମର ଯାହା କରିବାର ଅଛି କର ହେଲା ଦୁଇଟା ମେଥଡ କହିଲି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଟା ସଲ୍ଭ ହବ ଆଇଦର ଏଇ ମେଥଡ କରିବ ଆଇଦର ଏଇ ମେଥଡ କରିବ ଦୁଇଟା ମେଥଡ କରିପାରିବ କିଛି କଥା ନାହିଁ ବୁଝିଲ ତାପରେ ଆସିଲା 5 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମୁଁ କହୁଛି ଦେଖ ଏ ଯୋଉ 5 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କଣ ହେଲା ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଦେଇଛି 22,485 ହେଇଛି ଓକେ କେତେ ବର୍ଷ ନା 2 ବର୍ଷ କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ନା 39% compound 8 months अब इन करिया मु कहूची हला if the interest is compound annually what will be the amount for the same rate same time or same principal यदि compound देखो से देची compound 8 month माने 8 मास के थरे सेटा compound interest मिलुची जदि annually compound interest मिलिबो ताहले तर amount ता केता हो तामन निश्चित भाବରେ हमକୁ प्रथम प्रिंसिपल बाहर कर अछि प्रिंसिपल बाहर कला परे हमें अमाउंट बाहर करियो एवं आपको देखो ए क्वेश्चन को सॉल्यूशन करिवार विभिन्न प्रकार मेथड अछि फर्स्ट तमे गोल्डन रेशियो देखो फर्स्ट में गोल्डन रेशियो देखो को मेथड सॉल्व कर दियो फर्स्ट तमे गोल्डन रेशियो दुई सक्सेसिव तीन रेशियो मेथड ओके किंतु ए क्वेश्चन टा केमिति सहजिया हबो ना देखो तमे ए जो मेथड तीनटा अछि तीनटा भितर दुईटा कंबाइन करी तुमको बाहर करे बाहर कला परे आ गोटे मेथड होची रूल सूत्र मेथड रूल टा कोन ना हम रूल टा जानछे जे अमाउंट इक्वल टू p होल इनटू 1 प्लस r बाय 100 टू द पावर t ओके तो ए मेथड भी सॉल्व करता मेथड अनेक किंतु मु गोटे जिंस एठार कहबी ए क्वेश्चन टा देखो आर सॉल्यूशन तुम देखौची इंटरनेट रे आर के गोटे सॉल्यूशन देखो तुम सहज लागुथो जो सहज आकु लिखाई 1 प्लस 26 बाय 100 लिखाई 126 बाय 100 गुण 126 बाय 100 गुण 126 बाय 100 आकु जेते बेले तुम सॉल्यूशन करियो नि तुम घंटे पळेबो तुम बुझा ना तुम कैलकुलेशन स्पीड थिले तुम पारिबो कि जदि आगुर ए टाइप रो क्वेश्चन प्रैक्टिस करिछो ताले पारिबो जदि प्रैक्टिस करना पारिबो बुझिला मु तो ए क्वेश्चन फर्स्ट टाइम देखि नले मु काली क्लास आनता जे कहली कोन आर सबथरो बेस्ट सॉल्यूशन मु खोजथि जे केमिति हे पारिबो मल्टीपल हे पारिबो कि जो मु डिजिटल सम तो यूज करनी मल्टीपल हे पारिबो कि अप्रोक्सीमेशन हे पारिबो कि ऑब्जर्वेशन हे पारिबो ए सब जाक मेथड मु ट्राई करथि ए गोटे क्वेश्चन पाई बुझा नै तो इंटरनेट रे तो ए क्वेश्चन नो बेस्ट सॉल्यूशन मिलिबन तुम ए क्वेश्चन को सॉल्व कर जो बाहर करिवो नेट रे
तुमको कहली तुमको सल्यूशन मिल देख आपको देख तुम्हें जमी मन सेमती सल्व कर किसी कथा ना गोल्डन रेशियो सल्व कली है सक्सेसिव माने गोल्डन रेशियो और सक्सेसिव दुईटा मिसेक सल्यूशन कली रेशियो मेथड मुझे ट्राए कर बाहर जी आंसर केते बाहर सेटा कहला तुम देख 21,717 बाहर केते बाहर माने सेटा 21,718 ओके तेणु केमिति करिवो देखो मु तार प्रोसीजर कहि दउची तापर तुमे निजे ट्राई करिवो एटा आ मु कहिबी ए जो क्वेश्चन जदि एमिति पढ़ देला हला ए क्वेश्चन को तुमे लास्ट को छाड़ दबो एग्जाम रे लास्ट को टाइम जदि अछि एग्जाम शेष पूर्व आकु तुमे करिवो किंबा क्वेश्चन को छाड़ी दबो छाड़ देले तुमको नॉर्मलाइजेशन रे मार्क निश्चित भाव मिलिबो काई हार्ड क्वेश्चन केही सॉल्व कर नथिबे बुझाने आ जार कैलकुलेशन भलो से माने सॉल्व कर किछ कथा नै किन जो मानकर कैलकुलेशन भलो नाही से सॉल्व करियो नाही कोला कथा पूछ तेणु आपको देख सी देछि कोन 2 वर्ष देछि 39% देछि 8 मास रे थरे कंपोनेंट हबो देखो 2 वर्ष जदि 2 वर्षटा हमर केते मासे की देखो 2 वर्ष हमर होछि केते 24 मास ता माने जदि 8 मास के थरे होछि 24 हरण 8 सामाने 3 थर लागि हमर कंपाउंड इंटरेस्ट ता माने गोल्डन रेशियो एठी यूज कर छोटर बेस्ट हो तापरे 3 हिगला आमु देछि 39% तने मत गोटे जिंस कह एटा देछि कंपाउंड एनुअली ता माने गोटे जिंस देखो माने 8 मंथ रे करबा किंतु गोटे वर्ष को 39% देछि ता माने 12 मास रे 39% देला गोटे मास रे केते हबो 39 बाय 12 ताले 8 मास रे केते हबो अच्छा 39 बाय 12 इंटू 8 तामन सर ये 4 3 की 12 4 दुगुणे 8 3 हेले 33 कौन सही 3 दुगुणे 26% तामने जो 8 मास लखे करिवनी कि 26% लखे बाहर करिवो बुझिला तामने प्रथमे 8 मास 8 मास 8 मास एथे 26% 26% 26% बाहर करिवो एटा बाहर करी कि जेते बेले तमरो को मारियो प्रिंसिपल बाहरिवो प्रिंसिपल गोटे बाहरिवो तारे प्रिंसिपल बाहरला परे को हबो जति बाहरिवो सेथरे कोन करिवो ना एथरो जो रेटटा 39% 2 वर्ष पई बाहर करिवो बाहर कला परे ताकू कैलकुलेशन करिवो तुमरो आंसर अप्रोक्सीमेटली एति बाहर बुझिला मोटे सॉल्यूशन करिथिली हला ए क्वेश्चन पई मोर स्पेशल क्लास आनी मु देखो ए क्वेश्चन तुम अवॉइड कल हम नॉट सीरीज नवा दरकार नहीं तुम कहली एग्जाम रे सीए क्वालिफाई करेनी जे कि सब जाय क्वेश्चन अटेंड करे कोटा अटेंड करिया दरकार कोटा न करिया दरकार एटा भी जानियार अछि बुझा नै तेनो आको सॉल्यूशन करिया पई मु कोन करिथिली देखो धर जो तमे एग्जाम रे क्वेश्चन को छाडी के आसे चाहो आर सबठो बेस्ट सॉल्यूशन चाहो केमित करियो देखो मु सबठो बेस्ट सॉल्यूशन आर मु देखिली प्रथम जिनस जो आंसर हम निश्चित भाव में 22,485 रु कम कहीं कम हम कारण तीन थर यहाँ कंपाउंड इंटरेस्ट है जो 39% हम दी थर हम दी थर हम माने 39% अच्छी तुम भाव बेसी निश्चित भाव में कम ही हम अमाउंटा 22,485 मध्य यहाँ आम ये दुटा ऑप्शन हम आइदर ऑप्शन ए आइदर ऑप्शन डी हम तापर तुम जब नॉर्मली टिके माइंड यूज करिवो ताहले तुमको जानियो जे निश्चित भाव में एटा सबठरो एग्जाम रे मिडिया क्वेश्चन पकड़े था जानी हला सेटा सबठरो जोटा छोट सेटा ही आंसर तमे ऑप्शन डी मातो तापर आ गोटे जिंस होची मल्टीपल मते चेक करिया को आंसर बाहर करि पारे बुझिला तमे जो आंसर बाहरिबो 13 आउ 3 रा मल्टीपल बाहरिबो हला 13 आउ 3 जदी मल्टीपल बाहरिबो देखिबो तुमर को ऑप्शन ना जदी 2 1 3 3 6 3 9 हेले 8 एटा हबनी हला 7 3 10 5 15 17 18 19 एटा हबनी 9 4 13 6 18 19 20 21 22 एटा हबनी देखो 8 1 9 7 16 1 17 18 19 एटा हो 3 ना मल्टीपल एटा हो ओके किंतु जदी तुम एथरु सब थ्रु एक लागे फेड देबो ताले सब जगह ऑप्शन 3 ना मल्टीपल ही बुझिला
ବୁଝିବନି କିନ୍ତୁ ଚାଲିକା କରିକି ତମେ ଏଟା ଢାବା ବାଡେଇକି ଆସିବ ଭାରି ଆଉ ଅପସନ କିଛି ନାହିଁ ଯଦି ତମର କହିବା ଏ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଲାଖିବ ହିଁ ଲାଖିବ ହେଲା ଆଉ 13 ଯଦି ମଲ୍ଟିପୁଲ ବାହାର କରିପାରିବ କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ସେ ଗୋଟେ ଦେଇଦେଲା ଏଠି ଯେ ରୁପିଜ ଟୁ ଦି ନିୟରେଷ୍ଟ ଇଣ୍ଟିଜର ତାମାନେ ଜାଣିବ ଯେ ତୁମର ଏଠି କିଛି କାମ କରିବ ବୁଝିଲା ତେଣୁ ଆକୁ ଆଇଦେବ ମୁଁ ଯୋଉ ମେଥଡ କହିଲି ପ୍ରଥମେ 22,485 ଡାଇରେକ୍ଟ তুমি ভাবিব যে তাଠୁ কম আসিব তেଣୁ মাইন্ড খର୍ଚ୍ଚ କରିକି তুমি অপশন ডি মাରିଦେବ ନାହିଁ ତ କୋଶ୍ଚିନ୍କୁ ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇ ଆସିବ ହେଲା କାହିଁକିନା କୋଶ୍ଚିନ୍ର ସଲ୍ୟୁସନ୍ ବହୁତ ହବ ଦେଖୁନ ତମେ ଏମିତି ସଲ୍ୟୁସନ୍ କରିପାରିବ ଏ ଯୋଉ ମେଥଡ କହିଲି ସୂତ୍ର ମେଥଡ ଏଥିରେ ସଲ୍ୟୁସନ୍ କର ହେଲା তুমি ତ ଆର ପାଇଁ ପଢୁଛ ଏଇ ମେଥଡ ଗୁଡ଼ା ତ ମୁଁ ଅଲରେଡି କହିଛି ଏଇ ମେଥଡରେ ତୁମେ ନିଜେ ଟ୍ରାଏ କର ତମକୁ ଦେଖ କେତେ ସମୟ ଲାଗୁଛି କୋଶ୍ଚିନ୍ ସଲ୍ଭ କରିବାକୁ তুমি ନିଜେ ହେଲା ଟାଇମ୍ ୱେଷ୍ଟ କରିବାନି ଆମେ ଆଗକୁ ବଢିବା ଓକେ ତାର 6 ନମ୍ବର ଦେଖ 6 ନମ୍ବର ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ବେଷ୍ଟ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ମୁଁ କହୁଛି ଏଟା ରେସିଓ ମେଥଡ ହିଁ ସବୁଠାରୁ ଭଲ ହବ ହେଲା ତେଣୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ତୁମକୁ କହିଥିଲି କୋଉ କୋଶ୍ଚିନ୍କୁ କୋଉ ମେଥଡରେ ସଲ୍ଭ କଲେ ଭଲ ହବ ଆକୁ ଯଦି ତୁମେ ଆଉ କୋଉ ମେଥଡରେ ସଲ୍ଭ କରିବ ବୁଝିଲା ତୁମର ସଲ୍ୟୁସନ୍ ବେଶୀ ବାହାରିବ ମାନେ ଟାଇମ୍ ଟେକିଂ ହେଇଯିବ ଯେମିତି ଦେଇଛି 8% ଦେଇଛି 2 ବର୍ଷ 312 ଟଙ୍କା ହଉଛି ସିଆଇ କ'ଣ କହିଲି ଆମକୁ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଦେଇନି ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ହେଲା ୱାଇ टाइम देला 2 वर्ष रेट देला 8% सीआई ଦେଇଛି ଆମକୁ 312 ମତେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କୁହ 8% ମାନେ କେତେ सर 4 बाई କେମିତି କରିବା 8/100 8/100 ସାର୍ କାଟିଦେଲେ ଆମର ହେଇଯିବ 25/2/25 ତାମାନେ କେତେ ବର୍ଷ 2 ବର୍ଷ ଦେଇଛି ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ 25 ରୁ 27 ହଉ ସେକେଣ୍ଡ ବର୍ଷ 25 ରୁ 27 ହଉ ତାମାନେ କେତେ ହେଇଯିବ 25 ର ସ୍କୋୟାର 625 27 ର ସ୍କୋୟାର 729 এটা হচ্ছে আমার প্রিন্সিপাল এটা হচ্ছে আমার আম্মা এর ভিতর গ্যাপটা কেতে না স্যার 75 29 মিশিলে 75 20 কেতে 95 9 14 104 গ্যাপ হলা 104 তেমন এই যে 104 ইউনিটর ভ্যালু দিয়েছে আমাকে 312 1 ইউনিটর ভ্যালু হবে কেতে 3 তাহলে ଆମକୁ ଆମାଉଣ୍ଟ ପଚାରିଛି ତମ 729 ୟୁନିଟର ଭ୍ୟାଲୁ କେତେ ହବ 729 ଗୁଣ 3 ତମର 9 3 27 ୟୁନିଟ ଯଦି 7 ଆସିଲା 2187 ହେଇଯିବ ଆମର ଆନ୍ସର ବୁଝିପାରିଲ କେତେ ହବ କି ଆନ୍ସର କେତେ ବାର କରିଥିଲି ଠିକ ଅଛି ତ 2187 9 3 ତ 27 ଆଉ ୟୁନିଟ ଯଦି 7 ଆସିଲା 2187 ହବ ଆନ୍ସର ଆଉ ଭାବିବାର ନାହିଁ ନା ବୁଝିଲନି କିନ୍ତୁ ଯଦି ତୁମେ ଯଦି ଏକ୍ସାମ ରେ गोल्डन रेशियो सक्सेसिव ट्री मेथड एरा यूज कर जदि आपको तुम न यूज कर रेशियो मेथड को क्वेश्चन पार सहजिया क्वेश्चन मानुच अवश्य कि ट्रिकी क्वेश्चन कहीं कारण ये क्वेश्चन रे तो माइंड दरकार जे को मेथड रे कोडा सॉल्व कले आंसर बाहर तुम कहली जो क्वेश्चन पड़ी लेवल बहुत हाई लेवल क्वेश्चन क्या लेवल क्वेश्चन था अनुमान करना देखिए सॉल्यूशन करियो कौन देखो the difference between the simple interest and the compound interest compounded annually on a certain sum of money for 2 वर्ष 14% per annum 247 କିଛି କଥା ନାହିଁ ତାହେଲେ ଆମକୁ ପଚାରିଲା ଫାଇଣ୍ଡ ଦି ସମ୍ ମାନେ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ପଚାରିଛି 14% ଦେଇଛି 2 ବର୍ଷ ପାଇଁ 14/100 ଗୁଣ 14/100 ସିମ୍ପଲ ଜିନିଷଟା ଇକ୍ୱାଲ ଦେଇଛି ଆମକୁ 247 ଦେଖ ମୁଁ ଯଦି ଦେଖିବି ଏଠି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଟା 7 ଇଏ 50 ହେଇଯିବ ଇଏ ବି 7/50 ହେଇଯିବ आको जदि 7 रे काटिबा 7 रे 21 4 रे गले केते हां एले कैलकुलेशन आवरे आपो केते हला 247 आमे 7 राउंड हरिबा 35 पॉइंट समथिंग मारिबो 35 पॉइंट समथिंग मारिबो हला 35 पॉइंट समथिंग हला ना आको पुनी आउ 7 5 35 5 5 हेगले बर्तमान 5 हेगला इंटीजर देछि हला तेणु अप्रोक्सीमेटली नब ना बुझलन मु देखिले एठी ए बुझे चेष्टा करो ये काटिला पारे हला देखो नियरेस्ट इंटीजर देछि बा इंटीग्रल नंबर देछि ये 7/50 हिसाब ने ये 7/50 हिसाब ने तेणु निश्चित हरे ये 7 रे काटले 7 रे की 21 24 ରୁ 21 गले केते 3 37 7 5 35 35 पॉइंट समथिंग हम मुझे 35 लिखी ये 7 5 35 लिखी तार माने 5 5 25 माने 25 25 को 5 रे गुणी दवा
प्रिंसिपल केते हेजिवो केते हेजिवो रे 5 को आमे 50 गुण 50 रे गुणिबा केते हेजिवो ना 500 शून्य 500 शून्य 500 शून्य 5 50 25 50 100 25 50 ना बुझिलनि 50 को 50 रे गुण केते 2500 तुमे 2500 को तमे 5 रे गुण केते हेजिवो 12500 हो ना त बुझिलो ना जे ए दिटा गुणी दियो केते हे जाउची 2500 हे जाउची 2500 50 12500 मतलब 12500 ठू टिके बड़ हबो काइन पॉइंट हमर बातला ना 35 पॉइंट समथिंग मारतला बुझा नहीं टिके बड़ हबो 12500 नियरेस्ट गुटा अछि 12550 एटा ही आंसर हो 12602 होला लागुछते पॉजिटिव मते एम करले सॉल्यूशन करेनी आज मु सॉल्यूशन करथि बुझिले मु सॉल्यूशन करछि निजे भी 12602 हबो हला तुमको टोटल सॉल्यूशन करिया पड़ी न पारिबो निजे सॉल्यूशन कर टोटल सॉल्यूशन प्रथम गुटे 12500 वाले हला दा 12602 समथिंग मारि क्लियर कैलकुलेटर मारदबा डाउट कहीं होइबो ना कोन 47 आमे 49 रे हरिबा 5.04 बाहरिबो 5.04 गुण 50 गुण 50 12600 होची तो 12602 हबो हला एटा भूल हेछरे हला ए मेथड काम करिवनी तो टोटल कैलकुलेशन करिया पड़िबो हला टोटल कैलकुलेशन करिया पड़िबो एटा कैलकुलेशन कले 7 हेले 7 की 21 की 7 ना 35 21 हेले 3 7 7 35 2 2 हेले हेले पॉइंट 0 7 की 21 35.2 धर बा 35 ठीक धर 3 धर 35 पॉइंट यदि 3 के तमे गुणी दबो 2500 रे केते हेउची केते 0.2 केंद्र सॉरी सॉरी गोटे कौन गुणी दउची मु उल्लेख करूची अन्य मनुष्य कहले हबो देखो तामाने एटा हम 7 एटा पुनी देखो एटा केते हिजो हमर 70 35.3 समथिंग हेगला तेनु आकु पुनी 5 काटले 5 ता 35 जो 7 5 35 दगा पॉइंट 5.6 समथिंग हो तो 5.6 को जदि हमें 25 रे गुणिबा 14000 होची बेसी हो तो केते हबो हला किछ नै जेमति कहली सेमति करो आ गुटी कैलकुलेशन करिया उतरा बोल रहला म कहूनी 35 पॉइंट समथिंग हबो 35 पॉइंट समथिंग हला मात्रे तुमे कैलकुलेशन करिवो कैलकुलेशन कला पर 12602 बारी बुझला 12600 बारीबा तबा का नहले किछि कथा नै आकु तमे तो मन इच्छा कि 250 नै कैलकुलेशन करि परिबो बुझला कैलकुलेशन करि मध्ये करि परिबो बुझला विभिन्न प्रकार मेथड अछि मु दि तीन प्रकार सॉल्व करि जे क्वेश्चन की निजे जतले देखुथिली क्वेश्चन काइना एमिति सॉल्व हे परिबो आकु अप्रोक्सीमेशन नै कि सॉल्यूशन करि परिबो तर आकु सॉल्यूशन हबो देखो ले प्रिंसिपल टा 100% हले हां देखले मो प्रिंसिपल टा देखो मोर जिंस जानि जे प्रिंसिपल टा निश्चित भाबरे 100 रो मल्टीपल हबो एमिति भी सॉल्यूशन हे परिबो मल्टीपल हबो एवं हमकु दे जेठे इंटीग्रल नंबर विदाउट राउंडेड ऑफ तब निश्चित भाबरे जोटा कि लास्ट को दिले शून्य रहियो निश्चित भाबरे तेणु एठी 15 अछि 85 16 अछि किंतु एठी 0 आउट 2 अछि तेणु एटा 0 कर दियो एला नै आंसर बुझा नै ए मेथड भी मु ट्राई करछि एटा ट्राई करके तापर ही ए मेथड मु ट्राई कर आगो मल्टीपल देखथि बुझा नै एमि सॉल्यूशन कर परिबो क्वेश्चन लेवल लेको म बुझ पाइबो तब तापर साखी इन्वेस्ट कला 2000 टका 20% पर annum compound interest compound annually if she received amount 2800 एवं 4 टका दबा हां साखी इन्वेस्ट कला 2000 टका 20% पर annum compound interest compound annually she received 2880 after n years value is केते वर्ष हो केते वर्ष हो कोइटा देखो तामाने मु देखिले एठी 20% देछि माने 2000 टका मानकर इन्वेस्ट करिछि हला मो देखो आगो करियर विभिन्न प्रकार मेथड अछि मु ए मेथड करथि
20% କେତେ ହେଇଯିବ ଆଚ୍ଛା 400 ହେଇଗଲା ଆର 20% କେତେ ହବ ନା 80 ହେଇଯିବ 880 ହେଇଗଲା କାହିଁକି ନା ଆ ଭିତରେ ଗ୍ୟାପଟା କେତେ ନା 880 ଥିଲା 880 ଥିଲା ମାନେ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ବର୍ଷେ 2 ବର୍ଷ 2 ବର୍ଷ ସିମ୍ପଲ କଥା ଆହୁରି ମେଥଡ ଅଛି তুমি ଜାଣିଥିବ ଟାଇମ କେମିତି ବାହାର କରାଯିବ সেই মেথড তুমি জাଣିଥିବ ଭଲ ଭାବରେ ମୁଁ ଜାଣିଛି সেই মেথড ସଲ୍ୟୁସନ କରିଥିଲି କିନ୍ତୁ ମୁଁ এই মেথড ସଲ୍ୟୁସନ কলি কারণ 880 মতে ଦେଖୁ ଦେଖୁ ମୁଁ ଜାଣିଦେଲି ଯେ 400 400 800 ହବ ଆଉ ଇଏ 80 ହବ ବୁଝିହେଲା ଏମିତି ଅବଜର୍ଭେସନ ବି ସଲ୍ୟୁସନ କରିପାରିବ ସ୍ମାର୍ଟ ହବା ଦରକାର ବୁଝିହେଲା କି ତମକୁ ସ୍ମାର୍ଟ ହବାର ଅଛି ଆକୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଆଉ କେମିତି ଗୋଟେ ସଲ୍ୟୁସନ କରିଥିଲି এটা ଆପ୍ରୋକ୍ସିମେଟଲି ପ୍ରାୟ 3 ବର୍ଷ ହବ ବୋଧେ ଆନ୍ସର ନା 2 ବର୍ଷ ଠିକ ଠାକ 10% ଦେଇଛି 4900 ଥିଲା 10% ମାନଙ୍କୁ ତାମାନେ 490 ହେଇଯିବ 490 ହେଇଯିବ ହେଲା ये ଦେଇଛି 5929 ଦେଇଛି ତାମାନେ 400 3 ବର୍ଷ ହେଲା ଲାଗୁଛନ୍ତି 5929 ରୁ ଆମେ 4900 ଫେଡ଼ିବା ନା ଠିକ ଅଛି 2 ବର୍ଷ ହବ 9 2 0 1 1029 ହେଲା ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆ ଯଦି ଆମେ 10% ବାହାର କରିବା ଦେଖ ଇଏ 10% ଇଏ 10% ହେଇଗଲା ମୁଁ ହେଇଲା 2000 କେତେ ହେଇଯାଇଛି ବୋଲି ନାଇଁ ଠିକ ଅଛି ତାମାନେ 10% ବାହାର କଲେ 49 ବାହାରିବ ଯଦି 49 ବାହାରିବ ତାହେଲେ ମିଶାଉନ 490 490 800 9 18 800 ହେଲେ 980 980 40 49 କେତେ ହେଇଯାଉଛି 980 40 ହଉଛି 8 4 12 ତେଣୁ 1020 9 1029 ହେଇଯାଉଛି ଏତିକି ମିଶିଲେ 1029 ହଉନି କି ଯୋଉଟା ଗୋଟେ ବର୍ଷ 2 ବର୍ଷ 2 ବର୍ଷ ହବ ଆହୁରି ମେଥଡ ଅଛି ଆହୁରି ମେଥଡ ମୁଁ ସଲ୍ୟୁସନ କରିଥିଲି କିନ୍ତୁ ଏଇ ମେଥଡ তুমি ଫଲୋ କରିପାରିବ କୋଉ ମେଥଡ ନା ଟ୍ରି ମେଥଡ ଆମର ବହୁତ ବଢିଆ ଓକେ ଗୋଲ୍ଡେନ ରେସିଓ ୟୁଜ କରିପାରିବ କିନ୍ତୁ এটা ଗୋଲ୍ଡେନ ରେସିଓ କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ନର୍ମାଲି ମେଥଡ ବି তুমি ୟୁଜ କରିପାରିବ କିନ୍ତୁ ତାର କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ବୁଝିଲା ଯେମିତିକି ତାକୁ ତୁମେ କାଟିକି ବି କରିପାରିବ ବୁଝିହେଲା ଅଛି ଆହୁରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମେଥଡ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ମେଥଡ ଜାଣ ହେଲା ମୁଁ ଯେମିତି ସଲ୍ୟୁସନ କରୁଛି ଦେଖ ଆଉ ବେଶୀ ଜାତ ଦରକାର ଟାଇମ କେତେ ଲାଗିବ ବେଶୀ ଟାଇମ ଲାଗିଲା ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ବା କୋଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡାକ ବେଶୀ ହାଇ ଲେଭେଲ ଅଛି ନା ଦେଖ ଆଟ୍ ହ୍ୱାଟ ଆନୁଆଲ ରେଟ୍ ଅଫ କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ୱିଲ୍ ଏ ସମ୍ 8000 ହେଇଯିବ 10448 ଦେଖ 8000 ଅଛି 10448 ଅଛି 1.5 years compound half year 1.5 ମାନେ କେତେ 1.5 year ମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇଟା ହେଇଯିବ 12 18 months ତେଣୁ 18 months କୁ ଯଦି ଆମେ 6 ରେ କାଟିବା 3 ହେଇଯିବ ତାମାନେ ଏଇଟା এই 8000 ଟା କାହାର କ୍ୟୁବ ଆଚ୍ଛା 20 ର କ୍ୟୁବ 2 4 8 ଅଛି 10648 କାର କ୍ୟୁବ ମତେ 10648 କାର କ୍ୟୁବ ମତେ କାର 22 ର 22 ନା କଣ ତାহଲେ 3 ବର୍ଷରେ ଏତିକି 2 ବର୍ଷରେ ଆମର 20 ର ସ୍କୋୟାର 22 ର ସ୍କୋୟାର 1 ବର୍ଷରେ 20 ଏ 22 ଆର ରେସିଓ ବି ନେଇପାରିବ ତାହେଲେ କେତେ ହେଇଯିବ 10 11 ହେଇଯିବ ଏକ କେତେ ଦିଗ ଏକ ଅଧିକ ତେଣୁ ଏକ ଅଧିକ ମାନେ 1/10 1/10 ମାନେ କେତେ ନା 10% ଦିସ୍ ଇଜ 10% ଆନ୍ସର ବୁଝିପାରିଲ କେତେ ହବ 10% ନା କେତେ ଭୁଲିଗଲା ବୋଧେ ସରି 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 এটা এটা ଆମେ ଇଏ ନବା ନିଆଉ 2/20 ବଳ 10% 10% କଣ ହଉଛି ଆନ୍ସର ଭୁଲିଗଲା କିଛି 2/10 10% ହଉଛି ଆନ୍ସର ନା ଟିକେ ନା ୱେଟ୍ କର ଆଉ ଚେକ୍ କରିଦେବା ଆନ୍ସରଟା
ହୁଁ। ওরে ଭାଇରେ ଦେଖ ଠିକ ଅଛି କନସେପ୍ଟ କଣ କହିଲି ହଁ ଆନ୍ସର ବି 20% ବାହାରିଲା ହେଲା ମୁଁ ଗୁଗଲରେ ମାଇଲି ଠିକ ଅଛି ଗୁଗଲରେ ମାଇଲି ଏଠି 20% ଆନ୍ସର ହଉଛି ତେଣୁ ପଏଣ୍ଟ କଣ ଦେଖ ଏଠି ହେଲା ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ସମସ୍ତେ ଭୁଲ କରିବେ କାହିଁକି 20% ନ ହବା ଜାଣିଛ ମନେ ରଖିଥାଅ ସଦାବେଳେ এটা ଆମେ କମ ମାର୍କ କରିଛି ଯୋଉ 10% ଟା 6 months 6 ମାସରେ 10% ତାହେଲେ ଏ 1 year ରେ କେତେ ହବ ନା 20% ହବ ବୁଝିଲା ସଲ୍ୟୁସନ ଠିକ ଅଛି ସଲ୍ୟୁସନ ଠିକ ଥିଲା ଆଗକୁ କାଟିକି ବି ତମେ କହିପାରିଥାନ୍ତ 1/10 ସମାନ 10% କିନ୍ତୁ ତାପରେ ଏଟା 20% ହବ ଠିକ ଥିଲା ଆମର ସଲ୍ୟୁସନ କିଛି କଥା ନାହିଁ କିନ୍ତୁ 20% ହବ ବୁଝିଲ ନା କାହାର କିଛି ଡାଉଟ ଅଛି ନା ବୁଝେଇଦେବି ଆଉଥରେ ଦେଖ କହିଲି କଣ ଭୁଲ ବାହାରିଲା ବୋଲି ଆଉଥରେ ମୁଁ ଯୋଉ ନହେଲେ ବଢିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ହେଲା ଦେଖ ଏଇ ଯୋଉ କ୍ୱେଶ୍ଚନଟା ନୁହଁ କି ଏଟା ପିଲାମାନେ ସିଲି ମିଷ୍ଟେକ୍ କରନ୍ତି ଆଉ ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନଟାକୁ ପର୍ଟିକୁଲାର ନୁହଁ କି ଏସଏସସି ର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନେଇକି ମୁଁ ଏଟା କୋର୍ସରେ ବୁଝେଇଛି ଦେଖ ଦେଇଥିଲା 8,000 ଦେଇଥିଲା ନା ନାଇଁ ଦେଇଥିଲା 10,648 ତାହେଲେ ଦେଇଛି ଆମକୁ 1.5 ଇୟର ମାନେ ଆମର କେତେ ହେଇଯିବ ନା ସାର୍ 1218 ମାସ ହେଇଯିବ ତାହେଲେ 18 ମାସକୁ ଯଦି ସାର୍ ଆମେ 6ରେ ହରିବା 3 ହେଇଯିବ ତାହେଲେ ଇଏ ହଉଛି ଆମର 20 ର କ୍ୟୁ 3 ବର୍ଷରେ ଇଏ ହଉଛି ଆମର 22 ର କ୍ୟୁ ତାହେଲେ ଗୋଟେ ବର୍ଷରେ କେତେ ହବ ନା ସାର୍ 20 ଆଉ 22 ଆକୁ ଡାଇରେକ୍ଟ କାଟି ପାରିବ କାଟିଲେ 10 11 ହେଇଯିବ 1/10 ମାନେ 10% ତେଣୁ এই 10% ଟା ହଉଛି 6 monthରେ ତେଣୁ 1 year ରେ କେତେ ହବ ନା ସାର୍ 20% ହବ ବୁଝିଲା ତେଣୁ 20% ହବ 10% ହବ 20% ଯଦି ମାରି ଦଉଛ ଭୁଲ କରୁଛ এটা এসএসসি সিজিএল লেভেল কোশ্চেন সিজিএল ରେ এই কোশ্চেন ବାରମ୍ବାର ଆସିଛି ଏସଏସସି ରେ ବୁଝିହେଲା ବୁଝୁଛି ଏସଏସସି ସିଜିଏଲ 2025 ରେ এই কোশ্চেন রিপিট হয়ে যাব তোর ହେଲା ବହୁତ এটা କହିବା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କୋଶ୍ଚେନ ତାକୁ ଷ୍ଟାର ମାର୍କ ଦେଇଯିବ ଓକେ ଏତିକି ହେଲା ଜିନିଷ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ଟ୍ରିକି କେତେବେଳେ ଟ୍ରିକି କେବଳ ଏତିକି ଛମାସିଆ ଦେଇଥିଲା ଆଉ ତାକୁ ବର୍ଷିକିଆ ବାହାର କରିବାର ଥିଲା 20% ହେଇଯିବ ବୁଝିହେଲା ତେଣୁ ଦେଖ ଆଜିର ଏଇ ଯୋଉ କ୍ଲାସ କେମିତି ଲାଗିଲା ଆର ସଲ୍ୟୁସନ କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବ 10ଟା କୋଶ୍ଚିନ କରିପାରିଲି ମୁଁ ଅବଶ୍ୟ ଆହୁରି ଟାଇମ ନେଇ କରିପାରିବି କିଛି କଥା ନାହିଁ ରିମେନିଂ କୋଶ୍ଚିନ ଟୋଟାଲ ଦେଖ ଏଠି ତୁମର କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟର 30ଟା 31ଟା କୋଶ୍ଚିନ ଅଛି ଦେଖ ଆରଆଇ 2021 1 2 ଦୁଇଟା କୋଶ୍ଚିନ 2015 3ଟା 4ଟା 5ଟା 6ଟା 7ଟା କୋଶ୍ଚିନ ଆଉ 22ଟା କୋଶ୍ଚିନ କେବଳ ଆସିଥିଲା ଆରଆଇ 2025 ଯୋଉ ଏକ୍ସାମ ହେଇଥିଲା ମନେ ହେଲା ତେଣୁ ଏ ସବୁକୁ ଆଲୋଚନା କରି ଆମେ ପୁରା ବଢିଆ ଭାବରେ ଆଉ ଯୋଉମାନେ ବ୍ୟାଚ୍ ନେଇକି ପଢିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଯୋଉମାନେ ବିଗିନର ସ୍ପେସିଆଲି ସେମାନେ ଏଇ ବ୍ୟାଚ୍ ନେଇକି ପଢିପାରିବେ ଆରାମସେ ପଢା ହଉଛି ନଟ ତରବର ଓକେ ତୁମକୁ ଯୋଉମାନେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ ସେମାନେ ନେଇକି ପଢିପାରିବେ କିଛି କଥା ନାହିଁ ଦେଖ ধরো যে at what annual rate of compound interest will a sum of 1,000 rupees amount to 2197 rupees in 1.5 ବର୍ଷ if the interest component half yearly component half yearly ଦେଇଛି 1.5 year ମାନେ କେତେ ନା ସାର୍ ଆମର 18 ମାସ 18 ମାସ ଯଦି ଆମେ 3 ହରିବା ତାହେଲେ 6 month ଲେଖା ଆମେ ପଢୁଛି ବା ଏମିତି କହିଲେ ଯେହେତୁ ହାଫ ଇୟରଲି ଦେଇଛି ଯଦି ଆମେ ହାଫ ଇୟରଲି 6ରେ ହରିଦବା ତାହେଲେ କେତେ ପଡିବ ନା 3 ପଡିବ ତାହେଲେ 3 ଥର କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ହବ ଓକେ ତାମାନେ ଦେଇଛି 1,000 ଥିଲା ସେଇଟା ହେଇଯାଇଛି 2197 ମତେ କୁହ 1,000 ଟା 3 ବର୍ଷରେ ଯଦି ହାଫ ଇୟରଲି ହଉଛି ଇଏ ହଉଛି 10 ର କ୍ୟୁ ଇଏ ହଉଛି 13 ର କ୍ୟୁ ତାମାନେ ଗୋଟେ ବର୍ଷରେ କେତେ ହବ ନା 10 ଇଏ ହଉଛି 13 ତାହେଲେ କେତେ ଅଧିକ 3 ଅଧିକ କେତେରୁ 10ରୁ 3/10 ଇଣ୍ଟୁ 100 ତାମାନେ ଗୋଟେ ଶୂନ କ୍ୟାନସଲ 30% ଯଦି 30% ହଉଛି କଣ 30% ଆନ୍ସର ମାରିଦବ କି ଏଇ ଭୁଲଟା କରିବ ନାହିଁ ମୁଁ କହିଥିଲି ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନରେ ଏଇ ଭୁଲ କରିଦେଲେ ତୁମର ଆନ୍ସର ଭୁଲ ହେଇଯିବ କହିଥିଲି ନା ହାର୍ଡ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପକେଇଛି ରେ ବୁଝିଲ ହାର୍ଡ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖ ପ୍ରଥମେ ଯୋଉ 1 ନମ୍ବର 10 ନମ୍ବର ଆଲୋଚନା କଲେ ସେଗୁଡାକ ବହୁତ ଭଲ ମାନେ ବେଶୀ ହାଇ ଲେଭେଲ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଥିଲା ସେଗୁଡାକ ବେଶୀ କାଲକୁଲେଟିଭ क्वेश्चन हार्ड क्वेश्चन थिला किंतु एटा भी ट्रिकी क्वेश्चन कॉन्सेप्ट सहज किंतु हार्ड एथि पई देखो एटे पिला माने गोटे मिस्टेक कर दियंती से देछि हाफ इयरली तेनु ए जो 30% बाहर छि एटा हाफ इयरली बाहर छि काला बाहरला ना हाफ इयरली बाहरला जदि हमें एनुअल बाहर करबा केते बाहरिबो ना सर एनुअल बाहर कर 30 दुगुणे 60
जदि 6 मास को होची 30%, गोटे वर्ष के हम 60% हम, तेणु ये 60% आंसर मार। आ जदि तुम मारिदेव 30% सरीज कथा, मुझे पढ़े पढ़े भी पाठ पढ़ार किसी मूल्य रही। तेणु यही टाइप जब क्वेश्चन आसला हाफियरली देथिबो ताकू 2 रे गुणिकी 60% करिवो। बुझिला बुझ नहीं माने आरआई क्वेश्चन देखला पर मन खुशी गला जे बहुत भल माने मु जोटा चाहूली जे ओडिशा गवर्नमेंट सेमितिया लेवल क्वेश्चन पकाऊ जहाँ द्वारा लागिव एक्चुअली एग्जाम हला भलिया। तो से जिनसटा एबे चलुची कारण तुम्हें देख कि फॉरेस्ट फॉरेस्ट गार्ड क्वेश्चन गुड़ा देख पूर्व थरकर कि एथरक मध्य देख जो एग्जाम हला तापर पूर्व जो होता ओएसएफ जो ओएसएफ आईआरबी से भल क्वेश्चन पकई बुझीगला। तेणु पकेब क्वेश्चन जमी कनसेप्ट कनसेप्चुआल आसो काल्कुलेटिव देथिबो मजा लगे। आ ना जिला पुलिस कनस्टेबल 2023 जमी पकई सजिया क्वेश्चन से गुड़ा समस्ते करदे ना बुझीपार ना सल्यूशन देख भल लगुच ना। देख 11 नंबर 12 नंबर सर जो 11 नंबर सर 12 नंबर देख देखो ए सम ऑफ मनी इन्वेस्टेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट अमाउंट्स टू 8400 2 वर्ष रे 8820 3 वर्ष रे राउंडेड ऑफ टू द नियरेस्ट इंटीजर। ओके राउंडेड ऑफ टू द नियरेस्ट इंटीजर देखो से देखिए नियरेस्ट इंटीजर माने राउंडेड ऑफ टू द नियरेस्ट इंटीजर। ओके आ कौन सी क्वेश्चन ओके राउंडेड ऑफ करबा ताने जोटा नियरेस्ट इंटीजर ताकू हमें नेकी कैलकुलेशन करबा कि जो था तले किछि प्रिंसिपल थिला ये जो प्रिंसिपल कौन है ना 2 वर्ष पर केते हेगला ना 8400 हेगला अमाउंट पुणी 3 वर्ष पर कौन है 8820 हेगला। तले मत गोटे कथा कह तले जो ये भीतर गैप केते ना 1 ईयर केते हे जीवो ना 8820 रु 400 गले 420 हो ना कार समस्या। तले 1 वर्ष केते हेगला आउटे आउटे बागे लिखिदबा एठे 1 वर्ष हेगला हमर 420 बढ़ी बुझिपालो। यदि 1 वर्ष 420 बढ़ी तले केते परसेंट बढ़ी एटा देखिया हमें ना केते परसेंट केमि बाहरिबो सर 420 बाई केते ना 8400 गुण 100 शून्य शून्य कैंसल 42 दुगुणे 84 20 50 100 5% बढ़ी जब 5% बढ़ी 2 वर्ष सीआई केते हम सीआई केते हम 2 ईयर सीआई केते हम सीआई हो सर सूत्र कही 5 दुगुणे 10 5 50 25 10.25%। ताने ये जो 8400 टा निश्चित भाव में केते परसेंट वैल्यू हो 110.25% वैल्यू आम बाहर करवा 100% वैल्यू कारण प्रिंसिपलटा सदाबले 100% अटे बुझिपार जदि 100% सी देखिए नियरेस्ट इंटीजर तणे तेणु नियरेस्ट इंटीजर माने 110.25 अच्छी तेणु आपको तुम 110 भाव 110.25 को 110 निकटवर्ती तेणु 110 भाव तेणु ये गोटे सिंपल जिन देख शून्य को शून्य कटिज 10 सता 77 जो 11 सता 77 हेले 4 3 7 70 है 70 हेले 11 16 66 आउ 4 बढ़ ओके 76 है देख फास्ट 2 डिजिट कोडी 76 अच्छी फास्ट 2 डिजिट कोडी 76 अच्छी देख ये ऑप्शन सी रे अच्छी तेणु ऑप्शन सी है 7619 करेक्ट आंसर बुझिल केते हम 7619 करेक्ट आंसर है क्लियर ना कार की समस्या अच्छी कार किसी डाउट अच्छे तो मत पचारि पार कमेंट रे मु जानी किसी डाउट नथिबो बुझिला। तेणु तो तुम्हें 110.25 नहीं कर आंसर बाहर कि कैलकुलेशन करा तुमको पड़ो से कैलकुलेशन सहज करने से देटर राउंडेड ऑफ टू द नियरेस्ट इंटीजर तेणु तुम आइडिया खर्च करके तुम्हें बाहर कर आंसर मुझे बाहर कली देख क्वेश्चन लेवल देख गोटे नॉर्मल पिला कर कि मत खाली तुम उत्तर दियो गोटे नॉर्मल पिला को एमती सॉल्यूशन कर कि देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन
केमिति लागुची मजा लागुची ना खाली तो देख तापरे आ गोटे जिनिस हम देखिबा आ गोटे क्वेश्चन एटा देछि बिना an integral number without rounding up आम राउंडिंग अप करबानी माने नियरेस्ट इंटीजर नबानी आम डायरेक्ट आंसर जेतिक थिबो पॉइंट रे जेमिति भी हबो ताका आम आंसर बाहर करबा डिफरेंस देला सिंपल इंटरेस्ट आ कंपाउंड इंटरेस्ट भितरे केते 2 वर्षर 12% पर annum रे 304 टका एवं कंपाउंडेंट एनुअली देछि एनुअली कंपाउंडेंट देछि तामाने मु कहिल तार सूत्र हला p रेट बाय 100 रेट हला 12% तन 12 बाय 100 गुण 12 बाय 100 इक्वल टू होଉଛି ଆମର କେତେ ନା 304 ଦେଇଛି सिंपल कथा जदि आमे गोटे काम करिया तो डायरेक्ट आको काटन हले मु 4 काटिबी 4 की 12 4 काटले 25 हेल 4 की 12 काटले 25 हेल ना काची जाऊ ना काची जाऊ कहलो ना एमिति न करिया किन करिया ठीक अछि छोटा नै कुछ बोलवा लागै ठीक अछि ता माने एथर p इक्वल टू केते हबो ना 25 को 25 गुणले केते ना 600 देखो आकु टिके आमे कैलकुलेशन सहज करि परिबा आकु टिके कैलकुलेशन आमे सहज करि परिबा केमिति केमिति कह देखो मु एमिति कले हमर बेसी टिके कैलकुलेशन होछ बुझिला पुणी 25 गुण की आकु पुणी एपटे 625 गुणिब बाई 3 गुण 3 करिवो 9 रे पुणी हरिवो बहुत यात्रा पड़ी मु तेणु सिंपल जिनस गोटे काम करी एमिति कैलकुलेशन न करी मु आउट स्टाइल रे कैलकुलेशन करी कैलकुलेशन भी केंति करिया सेटा गोटे स्किल मन रखता मु देखिली मु जदि 12 काटिबी कटियो नै मु 3 काटिबी 3 चौको 12 3 के 3 ना बोल 4 कटे ना 3 नहीं कर 4 काटेबा 7 की 12 4 काटले 428 2 400 को 24 76 हेला पुणी 4 काटिबा 7 की 12 हबो ए जो केते 4 4 2 4 के 4 3 4 9 36 19 हेला तने p इक्वल केते हबो ए 100 100 पड़ गले 19 हे जिवो 19 रे केते सुन 4टा सुन बाई 3 3 9 हे जिवो ताबले 9 2 18 19 रु 18 गले 1 10 9 के 9 ओलेमो 1 10 9 के 9 211 हेगला ओके तापरे ओले 10 9 के 9 एमधे ही चलिबो तेनो एटा 21000 केते 21111 हबो आंसर क्लियर ना बुझलन देखो आरमिति कली एमिति कली कैलकुलेशन देखो तमे मु देखिली 304 टा 4 रे कटुची 12 भी 4 रे कटुची मु तने 4 रे काट देली 100 रे मु हाथ मारलेनी तेणु मते कैलकुलेशन सहज करिया माने कैलकुलेशन टा मते सहज हैला आ जदि तमे जेमिति मो 12 बाई 100 गुण 12 बाई 100 रे यदि आकु 3 बाई 25 आकु 3 बाई 25 करिकी इक्वल 304 करि थांतो ताल तुमको कैलकुलेशन बेसी करिया पड़ता तेणु कैलकुलेशन को केमिति कमेइबो सेटा भी तुमको ध्यान दबार अछि सेई माइंड की खर्च करिकी आंसर बाहर करिया अछि बाकी रहला जो पिला माने रिक्वेस्ट करथिला बैच कथा जो पिला माने रेकॉर्डेड बैच नेकी पढ़िया चाहूँ से नेकी पढ़ी पार जो बैचटा कंटिन्यू चली 50% आरिथमेटिक शेष हो गलानी अलरेडी जो पिला पाखे 6 मास 7 मास वर्षे टाइम अच्छी आराम से पढ़िया चाहूँ से बैच नहीं पढ़ी पारे बुझेगा एवं यहाँ गोटे रेकर्डेड बैच नॉट लाइव बैच ए बहुत जो बैच रे तुमको बहुत प्रैक्टिस आउ कॉन्सेप्ट मिल जाउछि कोठी मिलिबो विश्वनाथ मैथ्स एप्लीकेशन मिलिबो देखिए आम 14 नंबर the difference तो नहीं बाकी लिखिया माने बाकी तो लिखिबा ना कोन बोली the difference between the simple interest and compound interest compounded annually 2 वर्ष पई 19% पर annum 13 ता माने प्रिंसिपल गुण रेट हला केते 19% त 19 बाई 100 गुण 19 बाई 100 इक्वल टू केते हिजो 13 हिजो सिंपल कथा तले p केते हम मते कहलो ना सर 13 रे 1 2 3 4टा शून्य देवी ताकू हरी 19 रो स्क्वायर 361 तेणु मु देखिले एटा मते लागु देखो 360 जदि आको 360 थर बा 361 थर जो मान को आसुनी तुमे साइड रे करि परिबो मु तो कर देबी नॉर्मली किछ होता नै देखो कर दोछि
361 को हर मु 361 3 की जीव 3 के 3 300 को 18 3 3 9 10 बोले केते 10 रु 3 गले 7 9 रु 8 गले 1 ये 2 तापरे 300 हेले ये 6 6 रे बटे पड़छ 6 के 6 6 36 3 तापरे 6 3 18 केते 6 के 6 6 को 36 6 किला 3 तापरे 6 3 18 3 21 केते हला 4 बोल 36 फास्ट 2 डिजिट 36 हो ऑप्शन डी हमर हेगल बुझियलो किंतु आकु मध्य परिवार आउटे टेक्निक मध्य अछि जेमेति कि देखो आकु तमे जदि देखियो नॉर्मली कैलकुलेशन रे 361 अछि नै तुमे आकु तुमे 300 तापर 61 देखो मु जदि नॉर्मली गुणिबी 3 गुणिबी 3 3 9 से होछि आ 60 3 गुणिले केते हिजो 36 18 तेणु रे बुझियो नै जे 3 के 3 ना भूल कली हरण भूल कर कि हरण भूल था जहाँ था देख देख 3 के ठीक अच्छे ठीक अच्छे ठीक अच्छे बोले भूल कर तुम नॉर्मली तो माइंड कैलकुलेशन कर तुम जमी पार्छ सेमती कैलकुलेशन कर जिते जल्दी ए कैलकुलेशन को कंप्लीट कर मन है ये कल आम फास्ट 2 डिजिट के 36 आसो आ काटला के 361 आस बुझल देखा आम 15 नंबर The difference between the simple interest and the compound interest. Compound annually 2 वर्ष पाई 13% पर annum रे 13 टंका 13 13 इक्वल टू 13 13 13 कैंसिल हो जिवो ताले p इक्वल टू हमर 10,000 को आमे 13 हरिबा 13 सता 91 ओल्हेबो 8 80 1300 को पड़िबो 76 हो फास्ट 2 डिजिट तो 769 हो हमर आंसर मते बेसिक कैलकुलेशन करिया पड़ला कोथे बाहर कली फास्ट 2 डिजिट रे आमे आंसर बाहर कली पूर्व क्वेश्चन बाहर कले मो ए क्वेश्चन मते बाहर कली एनो सॉल्यूशन सिको टोटल केते एग्जाम रे सॉल्यूशन करिवो ना मन हैला पदन अवश्य छै सोनो देखला उत्सव उत्साही कौन उत्साही इन्वेस्टेड किसी पैसा इन्वेस्ट कला 14 टका 20% पर आनाम कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंड आनुअली से रिसीव कला 2016 टका आफ्टर एनी इयर्स ओके ताहले वैल्यू केते देखो आकु तो विभिन्न प्रकार माध्यम करंती आ भी गोटे सहज कॉन्सेप्ट अछि किंतु मु केन कहूची देखो 1400 मु देखली केते अधिक ना सर ये हो 616 अधिक हो सिंपल कथा 616 अधिक तो मोर ट्री मेथड यूज करी 14 20% मु बाहर करी केते हबो 280 बाहर करी ये भी केते हो 280 हो आ जदि हम 20% बाहर करिबा 56 हो टोटल देखो मिसले केते हो 280 280 560 मिसाण 56 ताମାନେ 616 मिसिले हे जाउछ जदि 616 मिसि हेला ताମାନେ एटा केते एटा 2 वर्षर ट्री मेथड एटा 2 वर्षर जदि आउटे कथा 3 वर्ष रहिथाना तो हमर केते हे 2 वर्ष हे बात सिंपल कथा एवं नॉर्मली जो पिला प्रैक्टिस करते हो से देखिले मु जदि एग्जाम को जीबे क्वेश्चन को देखिले मु जान दे 2 वर्ष हो डिफरेंस देखि परसेंट को देखि तुम कैलकुलेशन करतो बुझाइलो आकु सेम देखो एटा भी सेम टाइप रो क्वेश्चन नहीं सेम टाइप नहीं एटा ठीक अलग अछि से जी 20% देछि कोन देछि रेट देछि 20% कंपाउंडेड हाफ इयरली देछि गोटे वर्ष पाई 4200 टंका जदि हे जाउछि सीआई हमु पचारला प्रिंसिपल लगे ना कोन पचारछि प्रिंसिपल लगे तो पचारछि बुझिल किछि कथा नै प्रिंसिपल देखो सब तो मल्टीपल अछि तामे देखो मु जदि कंपाउंड इंटरेस्ट बाहर करिवि केते परसेंट हो हाफ इयरली देछि हाफ इयरली माने 20 रो आधा 10% बाहर गोटे इयर रे केते 6 मास दीटा अछि गोटे इयर रे ना कोन दीटा 6 मास अछि तो 2 वर्ष जदि हम बाहर करिबा 10% 2 वर्ष केते हो ना सर 10 दुणे 20 को 21 हिजो ताने जो 4200 टंका होछि हमर 21% रे वैल्यू बा एमिति लिखि परिबो
21% भैल्यू हूँ आमर 4200 टंका 1% भैल्यू हम 200 टंका 100% भैल्यू हम 200 रे 2टा शून्य माने 20,000 टंका बुझीला इजी क्वेश्चन थिला एटा जीवन सेटा कथा किछु था और आसी ए क्वेश्चन आसी देखो से उत्सव ही ना सेम अच्छी किंतु से सेम टाइप किंतु क्वेश्चन रो जो परसेंट वैल्यू अलग ये 16 नंबर क्वेश्चन देख ना सेम अच्छी किंतु परसेंट जो वैल्यू गुड़ा देथिला संख्या गुड़ा सेटा किछि अलग अछि व्यस्त होर नहीं आम आराम से करवा जमी उत्सव यदि कहला कते अच्छे 7,200 अच्छे 15% बड़ा नंबर ताम देखो ये मुझे देखी देखी जान जे 8 5 1322 पाखापाखि हो ना के ना के अधिक हो 2300 ना के होटा ना बोल बोली 9,522 तुम 7,200 फेड़ तानी 800 हो 8,000 हो 8,000 ले 1800 8 5 13 2322 2322 डिफरेंसटा एमती नॉर्मली तमें 9522 बाई देख आकु भी आउ मेथड अच्छी बुझला ये मेथड मुझे कहूँ आगु जो नेक्स्ट क्लास आसो आउ गोटे पार्ट आउ गोटे क्लास करवा कंपाउंड इंटरेस्ट से मुझे आउ गोटे मेथड सल्यूशन कर देख ये तुम के पढ़ 7,200 पढ़ 2 2 ये 3 2 हो ना तुम ये जिनसा मुझे तुमको कहली गोटे जिन देख गोटे आउ गोटे मेथड सल्व करी कि आज ये मेथड सल्व कर दूसरी कारण बिना प्रैक्टिस जहाँ माइंड को कर से मेथड सल्व कर ओके देख 7,200 अच्छी आर जब 15% बाहर करवा के 15 2 30 शून्य 3 15 7 105 3 108 ये भी से 1,080 हो 1,000 1,000 2,000 60 होगा 1,000 2,000 2,160 होगा तार निश्चित भाव में यहाँ भी जी बाहर किसी बाहर जोटा मिसले 2322 हम तार निश्चित भाव 2 वर्ष हो 3 वर्ष हम ना 3 वर्ष है 3,000 पर हो तेणु ना बुझिल जदि 3 वर्ष होता 3,000 पर होता दिथर 1,080 1,080 बाहर मैंने यहाँ किसी बाहर करा दरकार तुम सामान आखि मुझिकी मार 2 वर्ष आखि मुझिकी ना आखि मुझिकी मारदे आगु ऑप्शन निकाले टच हो आखि अनेक मार बुझे ना कि असुविधा नेक्स्ट देखा difference between the simple interest and the compound interest compound annually on a short term sum अमनी 2 वर्ष 10% पर नंबर सम केते प्रिंसिपल केते बुझाछि गुण 10/100 गुण 10/100 इक्वल टू 906 सिंपल जिनस एटा आमर 906 रे 2टा शून्य लास्ट से हवा आंसर कहीं ये तो गोटे शून्य को गोटे शून्य मैंने 2टा शून्य 2 शून्य क्या कटिगला तेणु पी इक्वल टू के 906 रे 2टा शून्य बा 100% वैल्यू के एमती भी आपको पार्टी बाटे कोई था 100% वैल्यू 906 मल्टीपुल बाहर माने 906 इंटू 100 बाहर डायरेक्ट पार्टी भी कोई था कारण डिजिट गुड़ा माने सेम थी बुझल के 90,600 आंसर इजी थी किसी कथा तापर एटा भी ट्रिकी क्वेश्चन एटा भी टिके नागु ट्रिकी क्वेश्चन टा तमे माने गोटे काम कर आकु तुए टिके नागु भाबो के भाबो सॉल्यूशन बाहर करियो भाबो देखो दिला जे at what annual rate of interest at what annual rate of compound interest will a sum of 8,000 amount to 9,261 in 1.5 वर्ष ताहले मत गोटे जिन कह 8,000 टा 9,261 कंपाउंड हाफिल देछि 1.5 ईयर माने केते ना सर 18 मास 18 मास माने हाफिल देछि माने एटा जदि हम 6 रे हारिबा ए 3 ईयर रा हम बाहर करिया पड़ी 3 ईयर बाहर करिबा ताले 3 ईयर रे केते होछि ना सर ये होछि 20 ईयर क्यूब ये होछि 21 क्यूब ताले गोटे वर्ष रे केते हबो अच्छा ये 20 अनुपात 21 हबो
केते अधिक 1 अधिक केते रु 20 रु इनटू 100 तुम काटिए जदि केते हिजो 5% हेगला तेणु 5% आंसर मार दो भूल हिजो कहीं एटा हमें हाफ इयरली बाहर करछे तेणु ए जो 5% निकला हाफ इयरली आम बाहर करिया कोन एनुअली एनुअल रो बाहर करिया ओके यदि एनुअल रो बाहर करिबा केते हबो ना हाफ इयरली जदि 5% एनुअली कि 10% हबो 10% ही हमारा आंसर बाहर बुझिलो एते बढ़िया क्वेश्चन थिला तुम निजे थोड़ा देखो सॉल्यूशन देखो तापर कोन बुझिलो केमिति लागुची क्लास समस्त कमेंट करी कुह जाले गोटे कमेंट करो और खाली क्लास देखला होगी सुनीता डिपोजिटेड 39,000 टका बैंक रे डिपोजिट कला हुई पेज और 18% पर annum कंपोनेंट हाफ इयरली देछि व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट अमाउंट दैट सी रिसीव्स 8 मास 18% देछि माने यदि हाफ इयरली देछि हाफ इयरली केते परसेंट हे जिवो अच्छा 9% हे जिवो 18 मंथ ता केते हो हमरो ना 18/6 ता माने 3 ईयर हे जिवो ओके ता माने कहिना 6 मंथ 6 मंथ एमिति ये हो ओके मत गोटे जिनस कह जहाँ भी आंसर आसो केते आसो से केते वर्ष लगे 18 मास देछि ना 18 मास ठीक अछि देखो এইটা নিশ্চিত ভাবে 50,506 जहाँ आज भी कर देख केमी मु प्रथम सक्सेस यूज करी 6 मास के 9% 9% 9% तेणु ये 9 के 9 दुणे 18 9 9 81 18.81% आउ ये 9 को 9 के 18.81 को 9 जदि आम ये करवा के बाहर 18.81 मिशाण 9 मिशाण 18.81 गुण के 9/100 तामने 9 8 17 27.81 मिशाण ठीक है 9 के 9 9 8 72 2 7 9 देखो 9 के 9 9 8 72 2 7 7 रखिदेला 9 के 9 9 8 72 2 7 9 8 72 7 79 9 रखिला 7 9 के 9 7 16 16 169.29 by 100 যদি আমি দুইটা জিরো কাটি দেবা তাহলে এই পয়েন্টটা এটা উঠিকি এই পটে 1 পয়েন্ট হয়ে যাব তাহলে 1 পয়েন্ট মানে এটা 27 के 28 28 69 के 81 গলে এটা 29% समथिंग बाहर समथिंग তুমি भी 30% করি পারিব বুঝিলা ক্যালকুলেটর মাত্র 30% এটা 29% কলে মত লাগু যাহা দেখো 29% হই পারিব 30% মত ট্রাই করছ এটা आंसर ভাই ভালো কথা অপারেশন দেইছি না 30% রে ক্যালকুলেশন भी সহজ 39,000 होउची केते 39,000 रो आमे बाहर करिया 130% बस ठीक होछ बुझिला যদি 29% बाहर करियो एटा सेही पाखापाखी 50,300 पाखापाखी बाहर যদি आमे 30% कर दवा केते परसेंट करियो যদি आमे अज्यूम करियो 30% कहिना हमको अप्रोक्स देछि ना अप्रोक्स যদি 30% नेबा তাহলে সেটা 5,700 পাখাপাখি বাহির যদি 5,700 পাখাপাখি তাহলে 5,700 তো নাই কিছু কি তার বড় নাই তার কি ছোট আছে जोटा कि छोट ही हम कि 50,000 के 506 हम ना बुझल 3,000 जो 39,000 हूँ 100% भैल्यू प्रिंसिपालटा आमको अमाउंट पचार के ना 130% भैल्यू बाहर करवा के हम काटला 50,000 के 700 हम 50,700 मान आमको अप्रोक्सीमेशन पचार तेणु 50,500 बुझिल ना कार डाउट आपको भी आउ गोटे मेथड भी सल्व करा जाई पारिबो एटा देछि हमको कोन कंपाउंड इंटरेस्ट केते 10,000 टंका रे 9 मास पई 8% पर annum तदी कंपाउंडेड क्वार्टरली तो एटा हम क्वार्टरली बाहर करबा मत गोटे जिंस कह तुम कौन कही क्वार्टरली माने कोन ना सर क्वार्टरली माने आपण कही जे ताको आमे 4 भाग भांगिबा कोटा वर्षटा ता माने 4 भाग भांगिले 3 मास के पड़िबो ना बुझिलन
देख मनकर 1 वर्ष हूँ आमर के मनकर कौन 1 वर्ष हूँ आमर 12 मास जदि आम हाफ करवा ताहले सेटा 6 मास 6 मास जदि आम क्वार्टर करवा सेटा 3 मासिया एमती 4 थर हो बुझिपार तार क्वार्टरली मीन्स आमको 3 मासिया थे आम हिसाब करा पड़ो ठीक बुझल তাহলে দেখো যদি 8% पर आनम যদি 8% पर आनम ଦେଇଛି এবং କ୍ୱାର୍ଟରଲି ଦେଇଛି ତାହେଲେ ଏଠାରେ ଯଦି 1 ବର୍ଷକୁ ଯଦି ଆମକୁ ଦେଇଛି 8% ତାହେଲେ ମତେ ଗୋଟେ କଥା କୁହ 3 ମାସକୁ କେତେ ହବ ନା ସାର୍ 8 ବାଇ 4 କ୍ୱାର୍ଟର ମାନେ 4 ରେ ହରିବା ତାମାନେ 2% ସାର୍ ହବ 2% ହେଲା ତାହେଲେ ସେ ଦେଇଛି 9 ମାସେ 9 ମାସେ ମାନେ 9 ମାସଟା ଆମର କେତେ ଆମର 3 ମାସ ଲେଖେ 3 ଥର ହେଇଯିବ 3 ମାସ 3 ମାସ 3 ମାସ ବୁଝିଲ ଠିକ କଲା ପରେ ସେ ଦେଇଛି कंपाउंड इंटरेस्ट केते એટલે ଏଠି 2% ମିଳିବ ଏଠି 2% ଏଠି ବି 2% ମିଳିବ ତାହେଲେ ମତେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କୁହ ଏଠି କେତେ ହେଇଯିବ ଆକୁ ସକ୍ସେସିଭ ରେ ମୁଁ କରୁଛି ତୁମେ ଆକୁ ଯଦି ଚାହିଁବ ତୁମେ ରେସିଓ ମେଥଡ ବି କରିପାରିବ ତୁମକୁ ଯୋଉଟା ବେଟର ଲାଗୁଛି ତୁମେ କରିପାରିବ ଦେଖ 2 ଦୁଗୁଣେ 4 2 ର ସ୍କୋୟାର 4 0.4% ହବ এই দুইটাଙ୍କର ସକ୍ସେସିଭ ଲଗେଇଲେ କେତେ ହବ 4.04 ମିଶାଣ 2 ମିଶାଣ 4.04 ଗୁଣ 2 बाई 100 इक्वाल टू केते हेजिबो हमर 4 2 6 6 पॉइंट समथिंग बाहरियो बुझिला 4 2 6 पॉइंट 4 हबो एटा हेजिबो 6 पॉइंट 080 पॉइंट 080 080 हेजिबो बुझिला हे जन देखो पॉइंट 0 पॉइंट 080 हमर एटा केते हेला पॉइंट 12 हेजिबो 12 0 एमदी हबो 6.12% तमे धर केते 6.12% ताମାନେ এই যে 10,000 ର ଆମର କରିବା 6.12% ମାନେ 100 ଦୁଇଟା ଶୂନ କ୍ୟାନ୍ସଲ ହେଲା ଏଇ ଦୁଇଟା ଶୂନ ଯଦି କାଟିଦେବା ଏଠି ଏଇ ପଏଣ୍ଟଟା ଉଠିଯିବ ତାମାନେ 612 ଆସିଲା ଅପସନ ବି ରେ ଆମର ଅଛି ବୁଝିପାରିଲ କାରଣ ଏଠି ଆମକୁ ଦେଇଛି ବି ରାଉଣ୍ଡେଡ ଅଫ୍ ଟୁ ଦି ନିୟରେଷ୍ଟ ରୁପି ଯୋଉଟା ନିୟରେଷ୍ଟ ରୁପି ଥିବ ସେଇଥିରେ ଆମେ ରାଉଣ୍ଡେଡ ଅଫ୍ କରିବା ଯୋଉଟା 612 ପଏଣ୍ଟ ସମଥିଙ୍ଗ ବାହାରିବ ବୁଝିପାରିଲ କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଆମର 612 ଆନ୍ସର ହବ ଯେହେତୁ ମୁଁ ଡାଇରେକ୍ଟ 6.12 ନେଇଗଲି ନହେଲେ ଏଇଟା କେତେ ହେଇଥାନ୍ତା 6.1208 ହେଇଥାନ୍ତା ବୁଝିଲା 6.1208 जोटा कि 612.08 केते बाहर थांदा किंतु जेहेतु हमको राउंडेड ऑफ टू द नियरेस्ट रुपी से हमें बाहर कर बुझिपाल ये कार किसी डाउट नथियो जानी जदि डाउट अच्छी पूर्व को जाइए आउे क्लास देख वीडियो को पछू नहीं देख तब देख 23 नंबर सिंपल इंटरेस्ट क्वेश्चन टा नहीं देख नवघन बर कला 10,000 टका बैंक रु 10% इंटरेस्ट रेट रे जो बैंक रु किए नवघन 10% आनला 10,000 को एवं से 10,000 को तार दिज से दिज को 13% इंटरेस्ट देदेला 5 वर्ष ताले तार केते टंका प्रॉफिट हो जिते 5 वर्ष पर से बैंक को टंका देदेव तार केते टंका प्रॉफिट हो मत गोटे जिन 10,000 टंका सी बैंक रु आना ना 10% इंटरेस्ट आसला 5 वर्ष के हम ना 50% तरह 5,000 हो गला पुणी से 10,000 उपर 13% से 5 वर्ष देती 13 5 65% तार पाइज तमें के ना 65 हो बैंक को सी जो पैसा देदेव के देदेला इंटरेस्ट सहित तार प्रॉफिट के हम कहीं तार प्रॉफिट हम 1500 टका प्रॉफिट हम बुझिपाल तार प्रॉफिट हम तार 1500 टका प्रॉफिट हम से बैंक को देदेव 15,000 टका ओके 15,000 टका देला तार आउ 1500 टका प्रॉफिट लाभ रहा ना बैंक आनी सांग दे What will be the amount of compound interest if rupees 8,000 is lent at simple interest at rate of 5% for 5% 3 वर्ष से आमको पचार बुझिपाल 8,000 टका केमी करिया गोल्डन रेशियो कर आपको ट्री मेथड कर ट्री मेथड कर पचार कौन अमाउंट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट अमाउंट आमको पचार
ତାପରେ ଆମକୁ ଏଠି କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ପଚାରୁଛି। ଦେଖ ଏଇ ଯୋଉ ଟର୍ମ ଗୁଡାକ ତମକୁ ଏଠି ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ କହିବି, ମନେ ରଖ। ଏକ୍ସାମ୍ରେ ଯୋଉ ଦେଖିଥିବ ଆମାଉଣ୍ଟ ଅଫ୍ କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ, ତାମାନେ ଏଟା ଆମକୁ କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ପଚାରିଛି, ନଟ୍ ଆମାଉଣ୍ଟ। ବୁଝିହେଲା? ତୁମେ ଦେଖିବା ଥୋଟରେ ସବୁ ଯାକ ଛୋଟ ଛୋଟ ଅପସନ ଅଛି। ତେଣୁ ଯଦି ଆମାଉଣ୍ଟ ପଚାରିଥାନ୍ତା ଆନ୍ସର ସଦାବେଳେ 8,000ରୁ ଅଧିକ ହୋଇଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ଏଥିରୁ 8,000ରୁ କମ୍ ଅଛି, ତେଣୁ ଏଇଟା ଆମର କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ହିଁ ପଚାରିଛି। ତେଣୁ ଆମାଉଣ୍ଟ ତୁମେ କନଫ୍ୟୁଜ ହବନି କି ଆମାଉଣ୍ଟ ବାହାର କରିଦେବନି ତଳବର ହେଇକି। ତେଣୁ 8,000 ର 5% ବାହାର କରିବା। 3 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଦେଇଛି। 5% କେତେ ହେଇଯିବ? 10% 800, 5% ହବ 400, ଇଏ ବି 400 ହେଇଗଲା, ଇଏ ବି 400 ହେଇଗଲା। ତାପରେ ଏଇ 400 ଉପରେ 5% ମିଳିବ ଏଇଠି, ମାନେ 20। 400ର 5% 20, 10% 40, ତେଣୁ 5% 20 ହବ। ଏଠି ବି ତା ଉପରେ ଏଠି 20 ମିଳିବ। ନା ବୁଝିଲ? ଏଇ ଉପରେ ଏଠି 20 ମିଳିଲା, ତାପରେ ଏଇ ଉପରେ ଏଠି 20 ମିଳିଲା। ତାପରେ ପୁଣି ଏଇ 40 ଉପରେ ପୁଣି ଏଇଠି କେତେ ମିଳିବ? ନା 20 ମିଳିବ। ତାପରେ ପୁଣି ଏଇ 20 ଉପରେ ପୁଣି ମିଳିବ କେତେ? ନା 5% ମିଳିବ। କେତେ ହେଇଯିବ? 5% କେତେ ହେଇଯିବ? କେତେ ହେଇଯିବ? ଟଙ୍କାଟେ ହବ, ଯାହା ଲାଗୁଛି। ବୁଝିଲ? ଟଙ୍କାଟେ ହବ। ତେଣୁ ଏଠି ଲକ୍ଷ୍ୟ କର, ଆମର ସିଆଇ କେତେ ହେଲା ହିସାବ କରିଦିଅ। 4 12, 2 2 4, 2 6 61, 1261। 1261 ହବ ଆନ୍ସର। क्वेश्चन କିଛି ନାହିଁ। ଆକୁ ଚାହିଁଥାନ୍ତ ତୁମେ ଯଦି ଗୋଲ୍ଡେନ ରେସିଓ ବି କରିପାରିଥାନ୍ତ, ଗୋଲ୍ଡେନ ରେସିଓ କରିଥିଲେ ବି ହେଇଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ଏମିତି ଟ୍ରି ମେଥଡ ହେଇଯାଉଛି, ଗୋଲ୍ଡେନ ରେସିଓର କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। କଣ ହେଲା? ଆକୁ ଚାହିଁଲେ ରେସିଓ ମେଥଡ ବି କରିପାରିବ ଆରାମସେ। ବୁଝିହେଲା? ରେସିଓ ମେଥଡ କଲେ ଆହୁରି ସହଜିଆ ହେଇଯିବ। ମୁଁ ରେସିଓ ମେଥଡ ଯଦି କରିବି, ମୁଁ ପାର୍ଟରେ କରିଦେବି, ରେସିଓ ମାନଙ୍କର କରିବି। ରେସିଓ ମେଥଡ ଦେଖ, ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ଯେ 5% ମାନେ 1/20, କାରଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ 3 ବର୍ଷ ମାନେ ଇଏ 20ର କ୍ୟୁବ ହେଇଥିବ, ଆମାଉଣ୍ଟଟା 21ର କ୍ୟୁବ ହବ, କାହିଁକିନା 20 କୁ 21। ତା ମାନେ ଆର ଗ୍ୟାପଟା କେତେ? ଗ୍ୟାପଟା ହଉଛି 1। ବୁଝିହେଲା? ତେଣୁ 20ର କ୍ୟୁବ ତା ମାନେ କଣ? 20 ଦୁଗୁଣେ 40, ଦୁଗୁଣେ ମାନେ କେତେ? 8,000 ୟୁନିଟର ଭ୍ୟାଲୁ ଯଦି 8,000 ହଉଛି, ଏମିତି କରିପାରିବ, ତାହେଲେ 21 ୟୁନିଟର ଭ୍ୟାଲୁ କେତେ ହବ? 8,200, ଯୋଉ 9,271। ତାପରେ ଆ ଭିତରେ ଯୋଉ ଗ୍ୟାପଟା, ନା ବୁଝିଲନି? ଦେଖ ଏ 20ର କ୍ୟୁ ମାନେ କେତେ? ନା 8,000। 8,000 ୟୁନିଟର ଭ୍ୟାଲୁ ଯଦି 8,000 ହବ, ୟୁନିଟର ଭ୍ୟାଲୁ ହବ 1। 21ର କ୍ୟୁ କେତେ? ସାର୍ 9271, 9261, 9261 ୟୁନିଟର ଭ୍ୟାଲୁ ହବ 9261। ଏମିତି ବି ଆକୁ କରିହବ। ବୁଝିପାରିଲ? ତ ଦେଖ ମେଥଡ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅଛି। ତୁମେ ଯୋଉ ଗୋଟେ ମେଥଡ କରିବ, ସବୁ ମେଥଡ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସବୁ ମେଥଡ ଏଥିପାଇଁ ଜାଣିଥାଅ ଯେ କୋଉ ମେଥଡଟାକୁ, କୋଉ କ୍ୱେଶ୍ଚିନଟାକୁ କୋଉ ମେଥଡରେ କଲେ ଇଜି ହବ, ସେଇଟା ତୁମେ ଜାଣିବା ନିହାତି ଦରକାର। ବୁଝିଲ? ନେକ୍ସଟ, in how many years 6,250 will earn compound interest rupees 510? ଦେଖ ମୁଁ ତୁମକୁ କହିଥିଲି ପୂର୍ବ କ୍ଲାସରେ ଏଇ ଟାଇପର କ୍ୱେଶ୍ଚିନଟାକୁ ମୁଁ କେମିତି ସଲ୍ଭ କରୁଥିଲି। ମୁଁ ଏମିତି ସଲ୍ଭ କରୁଥିଲି ଯେ 6,250 ଯଦି ଆମେ 4% ପାଇବା, ଆଉ 4% ହେଇଯିବ 250 ହେଇଯିବ। 4% 250 ହେଇଯିବ। 250 250 କେତେ ଥିଲେ? 500 ହେଇଗଲା। ଏଥିରେ ଯଦି ଆମେ ପୁଣି 4% ବାହାର କରିବା, କେତେ ବାହାରି ପଡିବ? 1/25, ମାନେ 10 ବାହାରି ପଡିବ। ମାନେ 510 ହେଇଗଲା। ଟୋଟାଲଟା କେତେ ହେଇଯାଉଛି? 510 ହେଇଯାଉଛି ଆମର କଣ? ସିଆଇ। 510 ସିଆଇ ହେଇଯାଉଛି, ତାମାନେ ଟାଇମ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ 1 ବର୍ଷ 2 ବର୍ଷ। 2 ବର୍ଷ ହେଲା, ଆମେ 2 ବର୍ଷ ମାରୁଥିଲେ। ଏମିତି ବୁଝେଇଥିଲି ପୂର୍ବ କ୍ଲାସରେ। କିନ୍ତୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆର କନସେପ୍ଟ ବାକୁ କେମିତି କରାଯାଏ? ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆକୁ ଏମିତି କରାଯାଏ। ଦେଖ ସେ ଦେଇଛି କେତେ? 6,250 ଅଛି ନା? ଅଛି ସାର୍। ତାପରେ ଅନୁପାତ 510 ସେଥିରେ ମିଶେଇ ଦେଲେ, ଏଟା ହେଲା ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ। ଆମାଉଣ୍ଟ କେତେ ହେଇଯିବ? ନା ସାର୍ 6,000, 5 2 760 ହେଇଯିବ। ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର, 0 କୁ 0 କଟିଗଲା। 625 ଟା ଯଦି କାଟିବା, ହେଇଯିବ ନା 25 ହେଇଯିବ। ଯଦି ଆକୁ ଆମେ କାଟିବା, ଇଏ ହେଇଯିବ 26 ହେଇଯିବ। ତାମାନେ ୟାର କଣ ହେଇଛି? ନା ସ୍କୋୟାର ହେଇଛି। ସ୍କୋୟାର 25ର ସ୍କୋୟାର କେତେ? 25ର ସ୍କୋୟାର ହଉଛି 625, 26ର ସ୍କୋୟାର ହଉଛି 676। ବୁଝିପାରିଲ? ଯଦି ସ୍କୋୟାର ହେଲା, ତାହେଲେ କଣ ହବ? ନା ସେଟା 2 ଇୟର ହବ। ଯଦି କ୍ୟୁବ ହେଇଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ 3 ବର୍ଷ ହେଇଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ଆମର ଆର ହେଇଯାଉଛି। ତ ଯେହେତୁ ଆମର ସ୍କୋୟାର ବାହାରିଲା, 25ର ସ୍କୋୟାର 625 ଆଉ 26ର ସ୍କୋୟାର 676, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଏଠି 2 ବର୍ଷ ମାରିବା। ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି କନସେପ୍ଟ। ବୁଝିଲା? ଏଇଟା ହେଲା ସବୁଠାରୁ ବେଷ୍ଟ କନସେପ୍ଟ। ଆକ୍ଚୁଆଲି କନସେପ୍ଟ ଆଉ ବେଷ୍ଟ କନସେପ୍ଟ ଏଇଟା। ଏଇଥିରେ ତମେ କରିବ। ଆଉ ଯଦି ଏମିତି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ବି କରିପାରିବ, ଆଜମ୍ପସନରେ ମୁଁ ଯେମିତି କରୁଛି। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମେଥଡ, କିନ୍ତୁ ତୁମକୁ କୋଉ ମେଥଡ ସୁଇଟେବଲ ଲାଗୁଛି
କୋଉଥିରେ ତୁମେ ଜଲ୍ଦି ବାହାର କରିପାରୁଛ ସେଇଟା ତୁମକୁ ଟିକେ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମନେ ହେଲା? ତାପରେ ଦେଖିବା ଆମେ 26 ନମ୍ବର। ବଢ଼ିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନା? What shall be the amount including compound interest if rupees 1500 invested at the interest of 7%? ତାମାନେ 7% 2 ବର୍ଷରେ ନାଇଁ। ତାମାନେ ଆମକୁ ପଚାରିଛି ଆମାଉଣ୍ଟ କେତେ ହବ। ମତେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କୁହ ତାହେଲେ କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ କେତେ ହବ ନା ସାର୍ 7 ଦୁଗୁଣେ 14 ପଏଣ୍ଟ 7 ସ୍କୋୟାର କେତେ 7 ହେଇଯିବ 14.49। ତାମାନେ ଆମାଉଣ୍ଟ କେତେ ହେଇଯିବ ସଦାବେଳେ ନା 1500 ଗୁଣ 114.49% ହେଇଯିବ ବାଇ 100। କାହିଁକି ହେଲା? କାହିଁକି ନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ସଦାବେଳେ ନିଜର 100% ଅଟେ। ଆମାଉଣ୍ଟ ହବ 100% ମିଶାଣ ସିଆଇ ସମାନେ ଆମାଉଣ୍ଟ 100ରେ 14.49 ମିଶେଇଲେ 114.49 ହେଇଗଲା। ରିଲେସନକୁ ରିଲେସନ କ୍ୟାନସଲ ହେଇଗଲା। ଦେଖ 15 ନୂଆ କେତେ 135, 5 ରଖିଲା 13, 15 ଚଉକୁ 60 13 73, 3 ରଖିଲା 7, 15 ଚଉକୁ 60 7 67, 7 ରଖିଲା 6, 15 15 6 21, 13 ରଖିଲା 2, 15 15 2 17। 1717.35 ହେଇଯିବ ଏଠି ଆମର ଆନ୍ସର। ଦେଖୁଛ ନାଇଁ କେତେ ଇଏ କେବଳ ଟିକେ 15 କାକୁ ଗୁଣିବାର ଥିଲା। ଆଉ ତୁମେ କହିବ ମତେ ସାର୍ 15 ପଣିକି ଆସୁନି, ପ୍ରଥମେ ଗୁଣିବ 5ରେ ତାପରେ ଗୁଣିବ 1ରେ, ଏମିତି ଗୁଣିଲେ ତୁମର ଟାଇମ ୱେଷ୍ଟ ହବ। ତେଣୁ ପଣିକିଆ 25 ଯାଏଁ ପଣିକିଆ ସମସ୍ତେ ମନେ ରଖିଦେଲେ ଫଟାଫଟ ତୁମେ ଏକ୍ଜାମରେ ଆନ୍ସର ବାହାର କରିପାରିବ। ବୁଝିଲା? କାହାର ସମସ୍ୟା ଡାଉଟ କାହାର କଣ ଅଛି ପଚାରି ପାରିବ। ବୁଝିଲ? ତାପରେ ଏଇ ଯୋଉ କ୍ୱେଶ୍ଚନଟା ଏଇଟା ଟିକେ ଟ୍ରିକି କ୍ୱେଶ୍ଚନଟା। ବୁଝିଲା? କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଯେମିତି ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ କହିଲି ତୁମକୁ ଯେ ସେ ଏକ୍ଜାମରେ ଆମାଉଣ୍ଟ ଦେଇଦେଉଛି ବୋଲି ତୁମେ ଆମାଉଣ୍ଟ ଭାବିବନି। ଯେମିତି the difference between simple interest and compound interest of certain amount at the interest rate of 10 ବର୍ଷ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ରେଟ୍ ହବ 10, ତାମାନେ ଏଟା 10% ଦେଇଛି। ବୁଝିଲେ କି? 3 ବର୍ଷରେ 13 ଟଙ୍କା। ଦେଖ ତାମାନେ ଏଠି ଆମକୁ କହିଲା ଯେ ରେଟ୍ ହଉଛି ଆମର 10%, ଟାଇମ ହଉଛି 3 ବର୍ଷ, ସିଆଇ 3 ବର୍ଷ ମାଇନସ ଏସ୍ଆଇ 3 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଡିଫରେନ୍ସଟା ଦେଇଛି ଆମକୁ 93 ରୁପିଜ। ସେ ପଚାରିଲା ଆମାଉଣ୍ଟ କେତେ। ତାମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ଆମାଉଣ୍ଟ ମାନେ ତୁମେ ଭାବିବନି ଯେ ଆମାଉଣ୍ଟ ବୋଲି, ଏଠି ଆମାଉଣ୍ଟ ମାନେ ଆମକୁ ପଚାରିଛି ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ। କଣ ପଚାରିଛି? ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ କେତେ ଆମକୁ ସେ ପଚାରିଛି। କାହିଁକି? ଦେଖ ଦି ଡିଫରେନ୍ସ ବିଟୱିନ୍ ସିମ୍ପଲ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଅଫ ସର୍ଟନ ଆମାଉଣ୍ଟ। ତାମାନେ କିଛି ଆମାଉଣ୍ଟ ଉପରେ ବୁଝ ସର୍ଟନ ଆମାଉଣ୍ଟ ଦେଇଛି ମାନେ କିଛି ଆମାଉଣ୍ଟ ଉପରେ କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଆଉ ସିମ୍ପଲ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟର ଡିଫରେନ୍ସଟା ଯଦି 93 ଟଙ୍କା ଦେଲା 10% ସୁଧ ହାରରେ 3 ବର୍ଷ ପାଇଁ, ତେବେ ଆମାଉଣ୍ଟ କେତେ? ତାମାନେ ଏଠି ଆମାଉଣ୍ଟ ବାହାର କରିବନି। ଆମାଉଣ୍ଟ ବାହାରିଲେ ଅଲଗା ଆନ୍ସର ବାହାରିବ, ଆଉ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ବାହାର କଲେ ଅଲଗା ଆନ୍ସର ବାହାରିବ। ତେଣୁ ଏଟା ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ବାହାରିବ। ବୁଝିହେଲା? କଣ ବାହାରିବ ନା ସେ ଦେଇଛି ସର୍ଟନ ଆମାଉଣ୍ଟ ଉପରେ ଡିଫରେନ୍ସଟା ପଚାରିଛି। ତାମାନେ ସେଇ ଆମାଉଣ୍ଟଟା ପଚାରିଛି। ସେଇ ଆମାଉଣ୍ଟ ମାନେ ସେ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲଟା ପଚାରିଛି, ନଟ୍ ଦି କମ୍ପ୍ଲିଟ ଆମାଉଣ୍ଟ। ଏମିତି ପଚାରୁଥିଲା ପୂର୍ବରେ, ଏବେ ବି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଛି ଏମିତି ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରେ। ତେଣୁ ଚିନ୍ତା କରିବାର ନାହିଁ। ଦେଖ ମୁଁ କେମିତି ସଲ୍ଭ କରୁଛି ଠିକ ବୁଝିଲ? ତେଣୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା 3 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଦେଇଛି ନା ନାହିଁ, ମୁଁ ଯଦି ଗୋଲ୍ଡେନ ରେସିଓ ୟୁଜ୍ କରିବି କିମ୍ବା 3 ମେଥଡ଼ ୟୁଜ୍ କରିବି, ଯୋଉ ମେଥଡ଼ ୟୁଜ୍ କରିବି ଆକୁ ମୁଁ କରିପାରିବି। ମୁଁ ଗୋଲ୍ଡେନ ରେସିଓରେ କରିବି। ଗୋଲ୍ଡେନ ରେସିଓରେ କଲେ 10 ବର୍ଷ 3 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଦେଇଛି, ତାହେଲେ 10% ଦେଇଛି। 10% ମାନେ 1/10 ତଳେ 10 ଅଛି, ତେଣୁ 3 ବର୍ଷ ପାଇଁ ତେଣୁ 10 କ୍ୟୁବ୍, ତାପରେ 10ର ସ୍କୋୟାର, 10ର ଘାତ 1 10। ତାମାନେ ଏଇଠି କେତେ ହବ 1 3 3 1 ହଉଛି 3 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଗୋଲ୍ଡେନ ରେସିଓ। ତାପରେ 10 କ୍ୟୁବ୍ କୁ ଯଦି 1ରେ ଗୁଣିବା କେତେ ହେଇଯିବ ନା 1000 ହେଇଯିବ। ମିଶାଣ ଦରକାର ନାହିଁ ଗଲା, କେତେ ହେଇଯିବ 300 ହେଇଗଲା। ଇଏ ହେଇଯିବ 30, ଇଏ ହବ 1। ତାହେଲେ ମତେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କୁହ, ଏ ସବୁ ଏ ଟୋଟାଲଟା ମିଶିଲେ କଣ? ଟୋଟାଲଟା ମିଶିଲେ ଆମାଉଣ୍ଟ, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ କଣ ଦେଇଛି ଡିଫରେନ୍ସ। କାହିଁକିନା ଏଇଟା ହଉଛି ଆମର ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ, ଏତିକି ହଉଛି ଆମର ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ, এটা হচ্ছে আমার এসআই, এটা হচ্ছে আমার ডিফারেন্স। বুঝেছ নাই? লিখি দেব নହେଲେ ଦେଖ, এটা ହେଲା ଆମର ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ, এটা ହେଲା ଆମର ଏସଆଇ, এটা ହଉଛି ଆମର ଡିଫରେନ୍ସ, ଆଉ ଏଇ ଏସଆଇ ଡିଫରେନ୍ସ ମିଶିଲେ ଆମର କମ୍ପାଉଣ୍ଡ। ତେଣୁ 30 ଏକ 31, ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ 31 ୟୁନିଟର ଭ୍ୟାଲୁ ଦେଇଛି ଆମକୁ 93, 1 ୟୁନିଟର ଭ୍ୟାଲୁ ଦେଲା ଆମକୁ 3, ତେଣୁ ଆମ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ମାନେ 1000 ୟୁନିଟର ଭ୍ୟାଲୁ ବାହାର କରିବାକୁ ଦେଇଛି, ତାମାନେ 3000 ବାହାରିବ। 3000 ହବ ଆନ୍ସର। ଯଦି ତମେ କହିବ ଆମାଉଣ୍ଟ ବାହାର କରିବାକୁ କଣ, ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯଦି ଆମାଉଣ୍ଟ ଦେଇଥାନ୍ତା, ଆମାଉଣ୍ଟ ହବ 1331, ତାମାନେ 1331 ର ଇଣ୍ଟର ଭ୍ୟାଲୁ କେତେ ହବ? ସେତିକି ମାନେ ଏଟା କେତେ ହେଇଯିବ? ସେଇ ଆପ୍ରୋକ୍ସିମେଟଲି କେତେ ହେଇଯିବ?
31 3 କେତେ 93 993 3993 ହେଇଯିବ ନହେଲେ ଗୁଣ 3 କେ 3 3 ଆସ 3 କେ 3 3 3 9 3 3 9 3 କେ 3 ଏତିକି ହେଇଯିବ ଯଦି ଏତିକି ହେଇଯିବ ଏଟା କ୍ଲୋଜେଷ୍ଟ ଟୁ 4000 ତେଣୁ ଯଦି 4000 ମାରିକି ପଳେଇ ଆସିବ ଆପ୍ରୋକ୍ସିମେସନ ରେ ତାହେଲେ ଭୁଲ ହେଇଯିବ ବୁଝିହେଲା ତେଣୁ ଯାହା କହିଛି ଏକ୍ଜାମ ରେ ସେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଟାକୁ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର ବୁଝିପାରିଲ 3000 ହବ ଆନ୍ସର 9ଟା 4000 ବହୁତ ପିଲା କ୍ଲୋଜେଷ୍ଟ ଯେହେତୁ ରହୁଛି ମାରୁଥିବେ କିନ୍ତୁ ସେମିତି ହବନି ଏଇଟା ହେଲା ପ୍ରୋସେସ କାହିଁକି ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ବାହାର କରିବ ସେ ଦେଇଛି ଏଟା ଆମାଉଣ୍ଟ କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଏଇ ଆମାଉଣ୍ଟ ଆକ୍ଚୁଆଲି ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଏମିତି ବୁଲେଇ ବାଙ୍କେଇକି ସେ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ତୁମକୁ ହାର୍ଡ କରି ଦଉଛି 2015 କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବୁଝୁଛ ନା ତେଣୁ ଚିନ୍ତା କରିବାର ନାହିଁ ଆରାମସେ ତୁମେ ସଲ୍ଭ କରିପାରିବ ବୁଝିହେଲା ନା କାହାର କିଛି ଅସୁବିଧା ସମସ୍ୟା ଡାଉଟ୍ ନା ଦେଖ ଯଦି କ୍ଲାସ୍ ମଜା ଲାଗୁଛି ଏବଂ ତମେ ଯଦି ଚାହୁଁଛ ମୋ ଠାରୁ ବ୍ୟାଚ୍ ନେଇକି ପଢିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ତାହେଲେ ତୁମେ ବିଶ୍ୱନାଥ ମ୍ୟାଥ୍ସ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିକି ତୁମେ ଏଇ ରେକର୍ଡ ବ୍ୟାଚ୍ ନେଇକି ପଢିପାରିବ ଯୋଉ ବ୍ୟାଚ୍ରେ ଅଲମୋଷ୍ଟ 50% ଆରିଥମେଟିକ୍ର ପୋର୍ସନ୍ କଭର ହେଇଯାଇଛି ତେଣୁ ଏହି ବ୍ୟାଚ୍ରେ ପିଲାମାନଙ୍କର ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ରେସ୍ପନ୍ସ ରହୁଛି ଯୋଉ ପିଲାମାନେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ୍ ଏ ବ୍ୟାଚ୍ ନେଇକି ପଢିପାରିବ ଏଥିରେ ମୁଁ କନସେପ୍ଟ ପଢିଲା ପରେ ଏଠାରେ ଟପ୍ 100 ଓଡ଼ିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର PYQ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରାଇବି ମନେ ହେଲା ତାହେଲେ ଚାଲ ଦେଖିବା 28 ନମ୍ବର ଦେଖିବା if difference between compound interest and simple interest on short term money 5% per annum 2 ବର୍ଷ ପାଇଁ 5 ଟଙ୍କା what is the amount of ଦେଖ amount of the principal ପଚାରିଲା ମାନେ ଏଠି କଣ ବାହାର କରିବ ନା ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ବାହାର କରିବ ନା ଆମାଉଣ୍ଟ ବାହାର କରିବ ଆମାଉଣ୍ଟ ଅଫ ଦି ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ମାନେ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଆମାଉଣ୍ଟ ଟା କେତେ ଏଠି ତାମାନେ ଏଠି ଆମେ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ହିଁ ବାହାର କରିବା କଣ ବାହାର କରିବା ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ହିଁ ବାହାର କେମିତି କରିବା ଆମେ ତାକୁ ତୁମେ ଟ୍ରି ମେଥଡରେ କରିପାରିବ ଗୋଲ୍ଡେନ ରେସିଓରେ କରିପାରିବ ସକ୍ସେସିଭରେ କରିପାରିବ ଯୋଉ ମେଥଡରେ ଚାହିଁବ ସେଇ ମେଥଡରେ କରିପାରିବ ମୁଁ ଏଠି ଗୋଟେ କାମ କରିବି ଏଠି ମୁଁ ଦେଖ ଗୋଲ୍ଡେନ ରେସିଓରେ କରିବି ତେଣୁ 5% ଦେଇଛି 5% ମାନେ 1/20 ତାମାନେ 20 ର ସ୍କୋୟାର ହବ କାହିଁକିନା 2 ବର୍ଷ ଦେଇଛି 20 ରେଖା ତ 1 ଆଉ 20 ହେଇଯିବ ଗୋଲ୍ଡେନ ରେସିଓ 2 ବର୍ଷ ପାଇଁ କେତେ 1:1 ତା ମାନେ ଏଠି 20 ସ୍କୋୟାର 400 କୁ 1 ରେ ଗୁଣିଲେ 400 ହବ ଏଠି 20 ର ସ୍କୋୟାର 1 କୁ 20 ରେ ଗୁଣିଲେ 40 ହବ ଏ 20 କେ 20 ହବ 21 ହବ 20 ହବ ନା 20 ହେଲା ତାହେଲେ ମତେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କୁହ ସେ ଦେଇଛି ଆମକୁ କଣ ଦେଇଛି କିଛି ଭୁଲ କଲା କି ଭୁଲ କରିଦେଇଛି ତ କଣ ଭୁଲ ହେଲା ଗୋଟେ 20 ଲେଖା ତ 1 ମାନେ 20 ନୁହଁ କି ଆଉ ଥରେ ମୁଁ 20 ଟା କାହିଁ ଲେଖିଛି ଠିକ 1 ହବ ଲାଷ୍ଟ ନା 20 ଲେଖା ତ କିଛି ଲେଖିବା ଦରକାର ତାମାନେ ଏଟା 1 ହେଲା ଯଦି 1 ହେଲା ସେ ଦେଇଛି ଆମକୁ ଏଇ ଯୋଉ ଡିଫରେନ୍ସ ଟା ତା ମାନେ ମୁଁ ଯେମିତି କହିଥିଲି ଏଇଟା ହଉଛି କଣ ଏଇଟା ହଉଛି ଆମର ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଏଇଟା ହଉଛି ଆମର SI ଏଇଟା ହଉଛି ଡିଫରେନ୍ସ ଆମର ତା ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ଇକ୍ୱାଲିଟିର ଭ୍ୟାଲୁଟା ଦେଇଛି ଆମକୁ କେତେ ଇକ୍ୱାଲିଟିର ଭ୍ୟାଲୁ ଦେଇଛି 5 ପଚାରିଲା ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଆମାଉଣ୍ଟ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ହଉଛି ଏଠି 400 ୟୁନିଟ୍ ତେଣୁ 400 ୟୁନିଟ୍ର ଭ୍ୟାଲୁ କେତେ ହବ 4 5 20 ସମାନ 2000 ଟଙ୍କା ହବ ବୁଝିପାରିଲ ନା କାହାର କିଛି ସମସ୍ୟା କାହାର କିଛି ଡାଉଟ ଅଛି କି ଯାଇପାରିବ ବୁଝିଲ ଓକେ ଏ ପର୍ସନ ବର କଲା 5000 ଟଙ୍କା ବ୍ୟାଙ୍କରୁ କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟରେ 10% କୁ ପଚେଜ ୱାଟର ପମ୍ପ ଦେଖ କେମିତି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଛି ୱାଟର ପମ୍ପ କିଣିବ ବୋଲି ସେ 5000 ଟଙ୍କା ବର କଲା 10% ଟା କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟରେ ସେ 3 ବର୍ଷ ପରେ କେତେ ଟଙ୍କା ଦବ ମୁଁ ତୁମକୁ କହିଥିଲି 3 ବର୍ଷ ଯଦି ଦେଇଥିବ ତାହେଲେ ସିଆଇ କେତେ ହବ 10%ରେ ନା 33.1% ମନ ଥିବ ଯଦି ମନ ଅଛି ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା ସେକେଣ୍ଡରେ ହେଇଯିବ ତାମାନେ ଆମେ 5000ର ବାହାର କରିବା ଆମାଉଣ୍ଟ ବାହାର କରିବା କାହିଁକିନା କେତେ ଟଙ୍କା ସେ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ରିପେ କରିବ ବୋଲି ଦେଇଛି ଆମାଉଣ୍ଟ ଯଦି ବାହାର କରିବା 133.1% ହେଇଯିବ ବାଇ 100 ଦୁଇଟା ଶୂନ ଦୁଇଟା ଶୂନ କ୍ୟାନସଲ ଏଇ ଶୂନକୁ ଏଠି ପଏଣ୍ଟ କ୍ୟାନସଲ 5 କି 5 5 କି 15 5 ରଖିଲା 1 5 କି 15 ଏକ 16 6 ରଖିଲା 1 5 କି 5 ଏକ 6 65 55 ହେଇଯିବ ଆନ୍ସର ବୁଝି ହେଲା ଏଇନା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଥିଲା ଦେଖିଲ ଆଉ ଦୁଇଟି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରହିଲା ତାପରେ ଆମର ଠାରେ ସମାପ୍ତ ହେଇଯିବ ଆଜିର କ୍ଲାସ୍
व्हाट विल बी दी टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट 9 मास ପାଇଁ 5000 ଟଙ୍କାରେ 40% पर annum कंपाउंड क्वार्टरली ଯଦି क्वार्टरली ଦେଇଛି 9 ମାସ ଦେଇଛି क्वार्टरली ଦେଇଛି ମାନେ 40% କୁ ଆମେ 4 ରେ ହରିବା ଯଦି 4 ରେ ହରିବା କେତେ ହେଇଯିବ 10% ହେଇଯିବ ତାମାନେ 9 ମାସ ଦେଇଛି ତାମାନେ 3 ମାସ 3 ମାସ 3 ମାସ ଏଥିରେ 10% 10% 10% ମିଳିବ ତିନି ଥର ହେଲା ଯଦି 3 ଥର ହେଲା ତାର ସିଆଇ ଟା ଆମେ ଜାଣିଛେ ଯେ 33.1% 10% ହାରରେ ପୂର୍ବ କ୍ୱେଶ୍ଚନରେ ବି ସେଇ ସେମ୍ ଜିନିଷ ଥିଲା ବୁଝିହେଲା ତାହେଲେ 2021 ଆସିଲା ଏଇଟା ବୁଝାଇଥିଲା 2015 ବୁଝିଲା ଦେଖ 15 ଯୋଉ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆଇଛି ସେଇ ସେଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଡିଟୋ 30 ରେ ରିପିଟ୍ ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ଏଠି ଏଠି ଆମାଉଣ୍ଟ ପଚାରିଥିଲା ଏଠି ତୁମକୁ ପଚାରିଛି କଣ कंपाउंड इंटरेस्ट पचार के बुझीगला ना कि ना से सेम क्वेश्चन क्वेश्चन देख सेम ना ना तेणु 33.1% मान ये आम 5000 जदि आम 33.1% बाहर करवा 1/100 डिलेशन कैंसल ये 0 को ये 1 कैंसल 5 के 5 5 के 15 5 के 15 1655 टका बुझीपार तेणु एरा तुम एग्जाम लिख मन है जिनसा मुझे तुमको बुझाई लिखी बुझाई लिखा अच्छी यहाँ ही बुझाई लिखा जो आंसरटा बाहर एग्जाम यही गोटिक धाड़ी ही तुम आंसर टी बाहर बुझेगा तुम लिख ना ना ये लिख मुझे ये ही लिख एग्जाम सब माइंड चलिए तुम ये आंसर बाहर यहाँ किसी लिखा दरकार ना देख से सेम क्वेश्चन 2021 पढ़ी से सेम टाइप क्वेश्चन जमीक सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ मनी सेम टाइप भल क्वेश्चन देख जब सिंपल इंटरेस्ट देला 10% पर आनम 3 वर्ष 1500 टका कंपाउंड इंटरेस्ट के सेम रेट सेम पीरियड सेम टाइम आपको करने 3-4टा मेथड अच्छी गोटे मेथड कहूँ देख मो माइंड की 3 प्रकार मुझे किसी देख देखिए 10% 3 वर्ष 1500 टका सिंपल इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट जब 3 वर्ष 1500 टका है प्रथम वर्ष 500 टका सेकेंड वर्ष 500 थर्ड वर्ष भी 500 मिलता ना तामने ये जो 10% जदि आमर 500 हो 100% केते हम 5000 हम यस सर तामने जदि आम 10% हार में 3 वर्ष जब आम सीआई बाहर करवा इना कहली 33.1% बाहर ना ये बाहर सर हाँ सर 33.1% बाहर ताने ये आमको पचार कौन आमको पचार कंपाउंड इंटरेस्ट के कंपाउंड इंटरेस्ट जब बाहर करवा ये बाहर करवा ये जो 5000 आम सर 33.1% बाहर करवा ताने ये डिलेशन को डिलेशन कैंसल 0 को 1 कैंसल 5 के 5 5 के 15 5 के 15 एक 1655 देख এইটা দেখ এইটা भी 1655 এইটা भी आमर खाली 1655 आंसर किंतु जो कंपाउंड इंटरेस्ट किंतु एठे अमाउंट पचारला बुझा नहीं तेणु सेम टाइप रो क्वेश्चन रिपीट होउचे आपको जब चाहिए तुम्हें ट्री मेथड भी कर किसी बड़ कथा ना जमीक गोटे पिला कह सर ट्री मेथड कर कारण मुझे फरेस्ट गार्ड जो पढ़ाऊली पीवाई आपको मुझे ट्री मेथड कही मुझे देखिली जदि दे दीजिए आमको ये के आम बिना प्रिंसिपल बाहर कर बाहर कर आम जानले 3 वर्ष मान ये 500 सेकेंड इयर 500 थर्ड इयर भी 500 बाहर मैंने ये 500 पर पुणी 10% मैंने 50 मिले ये 500 पर ये 50 मिले ये 500 पर ये 50 मिले ये 500 पर ये 500 मिले टोटाल के डिफरेन्सटा के टोटाल सीआई है के एसआई हूँ के 1500 डिफरेन्स के लिखुचे आउ डिफरेन्स देखुचे देख डिफरेन्स के यहाँ 50 50 100 150 155 155 डिफरेन्स है ये 1500 155 मिसले के सर 1655 तुम एमती भी बाहर कर आपको जब चाह आउ कौन बाहर आउ कौन बाहर कर चाहिए गोल्डन रेसीो भी बाहर कर मेथड विभिन्न प्रकार अच्छी तुम्हें केवल सल्व कर अच्छी
ବୁଝିପାରିଲ? ତେଣୁ ଆକୁ ଟିକେ ଭଲ କି ଗୋଟେ ଗାତେ ମାରିଦବା। ତେଣୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ ଭାବରେ ତୁମର 31 ନମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରିଗଲା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର। ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ PDF ରହିଛି ଡାଉନଲୋଡ କରିଦବ ସିଟ୍ଟାକୁ। ଆଉ ଯୋଉ ପିଲାମାନେ ବ୍ୟାଚ୍ରେ ଜଏନ୍ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛ ସେମାନେ ବ୍ୟାଚ୍ ନେଇକି ପଢ଼ିପାରିବ। ଏଠି ମୁଁ ସେଇ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ରିକମେଣ୍ଡ କରିବି ଯୋଉ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଖରେ 6 ମାସ ବର୍ଷେ ଟାଇମ୍ ଅଛି ସେମାନେ ଏଇ ବ୍ୟାଚ୍କୁ ନିଅ, କାରଣ ଏଇ ବ୍ୟାଚ୍ଟା 7 ମାସ 8 ମାସ ପୁରା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଚାଲିବ। କାରଣ ପୁରା ଏଇ ବ୍ୟାଚ୍ରେ ପୁରା ସବୁ କନସେପ୍ଟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଟାଇପ୍ର କୋଶ୍ଚିନ୍ ପୁରା ଟିକି ନିକି କରିକି ମୁଁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରାଇବି। ସେଥିପାଇଁ ପୁରା ଯେମିତି ଭଲ ଭାବରେ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହେବ ସବୁ ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ। ମୁଁ ସେମିତି ଏଠି ପଢ଼ା ହେଉଛି। ଯୋଉ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଟାଇମ୍ ଅଛି ସେମାନେ ପଢ଼ିପାରିବେ। ବୁଝିହେଲା? ଆଉ 2 ମାସ ଭିତରେ ୟାର କନସେପ୍ଟ ସବୁ ଶେଷ ହେଇଥିବ। 2ରୁ 2.5 ମାସ ଭିତରେ କି 3 ମାସ ଭିତରେ। କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ପ୍ରାକ୍ଟିସଟା ତାପରେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଚାଲିବ ଆଉ 2-3 ମାସ। ବୁଝୁଛ ନା? ଯୋଉ ପିଲାମାନେ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛ ସେମାନେ ନେଇପାରିବେ, କିଛି କଥା ନାହିଁ। ବିଶ୍ୱନାଥ ମ୍ୟାଥ୍ସ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିବ। ଆଉ ବାକି ରହିଲା ଏହାର PDF ଆଉ ସିଟ୍, ଏହା ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିଦେବ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲ। ଓକେ, ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲର ଲିଙ୍କ୍ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍ ବକ୍ସରେ ଦେଇଛି। ଆଉ ପିଲାମାନଙ୍କର ବି ବହୁତ କମେଣ୍ଟ ଆସୁଛି ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିକୁ ନେଇକି, ସାର୍ କେମିତି କ'ଣ ପଢ଼ିବୁ ପ୍ରତି ସବଜେକ୍ଟ ୱାଇଜ୍। ତେଣୁ ମୁଁ ସବୁ ତୁମର ଯାହା ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ସ ଅଛି ତାକୁ ମୁଁ ନୋଟ୍ ଡାଉନ୍ କରିଦେଇଛି। ତୁମର କମେଣ୍ଟସ୍, ତୁମର ଯୋଉ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ବି ମେସେଜ କରୁଛନ୍ତି, ପର୍ସନାଲି ମେଲ୍ରେ ବି ମେସେଜ କରୁଛନ୍ତି, ତାପରେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଯୋଉ ମେସେଜ କରୁଛନ୍ତି, ସେଥିରୁ ଯାହା ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ସ ଅଛି ସବୁ କିଛି ମୁଁ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ କରିଛି, ତାକୁ ନୋଟ୍ ଡାଉନ୍ କରିଛି। ଏବଂ ତା ସହିତ ଯୋଉ ଯୋଉ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଆଗକୁ ତୁମର ହେଇପାରିବ, ଯୋଉମାନେ ବିଘ୍ନରେ ଅଛ କିମ୍ବା ଯୋଉମାନେ ପ୍ରିପେୟାର ହେଉଛ, ଏକ୍ଜାମ୍ କ୍ଲିୟର ହେଉନି, କେମିତି କ୍ଲିୟର ହେବ, ଏ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଗାଇଡାନ୍ସ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଆଣିଦେବି ଟପିକ୍ ଉପରେ, ଯାହାକି ତୁମକୁ ଏକ୍ଜାମ୍କୁ କ୍ରାକ୍ କରିବା ପାଇଁ ସହଜ ଲାଗିବ। ସହଜ ଲାଗିବ, କ୍ରାକ୍ କରିଦେବ ତମେ। ଓକେ, କାହିଁକିନା ଆଜି ହେଉଛି ମାନେ ଏବେ ହେଉଛି ଡିଷ୍ଟ୍ରାକ୍ଟେଡ୍ ୱାର୍ଲଡ। ସବୁ ରିଲ୍ସ ପଛରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି, କେହି ସମସ୍ତେ ମୋବାଇଲ ପଛରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି, କେହି ନିଜକୁ କନସନ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ତମେ ବି ନିଜେ ଦେଖିବ, ତୁମେ ତୁମର ସ୍କ୍ରିନ୍ ଟାଇମ୍ ଦେଖିବ ଯେ ଅନ୍ୟ କୋଉ ଆପ୍ଲିକେସନରେ ତୁମର ଟାଇମ୍ କେତେ ୱେଷ୍ଟ ହେଇଛି। ତେଣୁ ଯଦି ସେଇ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ତୁମେ ଯଦି ପାଠ ଲଗେଇଦେଲ ତମର 100% ଚାକିରି ହେବ। ଆଉ ମୋବାଇଲ ଯଦି ତୁମେ ନିଜର ସବୁ ଜାଗା ଏନର୍ଜି ଦେଇଦେବ ତାହେଲେ କିଛି କରିହେବ ନାହିଁ। କାହିଁକିନା ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଯୋଉ କମ୍ପିଟିସନ୍ କହୁଛନ୍ତି, କିଛି କମ୍ପିଟିସନ୍ ନାହିଁ। ତା ପାଇଁ କମ୍ପିଟିସନ୍ ଯିଏ ପାଠ ପଢ଼ୁନି, ଯିଏ ପଢ଼ୁଛି ତା ପାଇଁ କିଛି କମ୍ପିଟିସନ୍ ନାହିଁ, ସେ ଆରାମସେ ଏକ୍ଜାମ୍ କ୍ଲିୟର କରୁଛି। ମନେ ହେଲା? ଏ କ୍ଲାସ୍ ମୁଁ ସମାପ୍ତ କରିଦେଉଛି। ରହୁଛି, ଯଦି କିଛି ଡାଉଟ୍ ଅଛି ତାହେଲେ ମୋତେ ତୁମେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ମନେ ହେଲା କି ବି ଆଗକୁ କୋଉ କ୍ଲାସ୍ ଦରକାର, କୋଉ ଟପିକ୍ ଉପରେ କ୍ଲାସ୍ ଦରକାର, ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ତୁମେ କମେଣ୍ଟ ଅଛି। ରହୁଛି।